Hello, and once again, welcome to the third day of our winter online classes for the Uranium UTC 2024 to be held on 31st of March 2024 for class 9 students of Odia medium schools, and we have this year included Odisha Adarsha Vidyalaya OAVs. But the question will be set in Odia. Of course, some of the terms will also be written in English in between bracket. Some terms, because our questions will be different from those which you are likely to get in your board examination or similar type of examination in schools. We are joined by Rosmita, Bismay, Ayoja, Sai Amulya, Sankhya Suta, and Swayamjit. Today, we shall be finishing atomic structure and discuss some of the important aspects of periodic classification and periodic properties. And it's very difficult. Yesterday was Christmas Day, and many of us spent our time with relatives, though most of us here are not Christians. But as I told you yesterday, that Christmas is a global celebration day. Welcome, Satyaprakash. Satyaprakash is from OAV, perhaps, yes. You are allowed to appear the test this time. Last time you didn't appear and you left the group after it was over. It's always good. I wonder why there are more than 100 in our present group, but many of them are silent and they are not willing to leave the group. I have requested those who are not interested in our programs. There is no point in having your name in the group. It will be disturbing you. We will be always talking of some study matter and related to our uranium test and other things. That will really make you feel bad because you are not interested in that program. If so, then you should have at least applied. You know, the application is through online. You can visit our site www.theuranium.in and you will find the top apply here. Click here to apply. So you will get a format. You apply in that Google form and put up your email. Email is a must, whether it is your personal email or you borrow your father's or mother's email or brother's email. But one student will have one unique email ID. Nowadays, every student, creates his or her own ID. Gmail.com, because the entire global population is donated some free space by Google to enjoy. So all the students are taking the benefit of that. So we are now joined by Subhasmita, Sobhit, Priyasa and Ayesha, Omkar Rath, Omkar Misra is
also there. Okay, let's start. Let me share my screen. Have you tried and have you got some time in the Xmas to finish whatever I gave you, the task, a little bit of task I gave you just to practice? Yes, Uh, sir. Raise your hands who have finished. Yes, I know. So, Swayamjit has finished. He has sent me yesterday all these answers. So I'm happy that many of you, Omkar Rath, Swayamjit, Bismay, Omkar Misra, Sai Amulya, they have got the time to finish. Doesn't matter if you have not finished. Some of you have not got the time to finish. Doesn't matter at all. This is not a program that needs to apply pressure. Pressure by the parents, pressure by the teachers, by us. It's not that. It is your own interest to progress and build up scientific analytical skills. Okay. Do you have any problem? Your difficulties, not problem, difficulties in having, uh, Mercury, as most of you have written, having a huge atomic number, you have to fill up 80 electrons in the different orbitals, different subcells. So as you continue, you will find, say, after 6s2, you have 4f14 and 5d10. Am I correct? Yes, sir. Yes, sir. Now, in this case, F subcell is completely filled, its capacity. D subcell is completely filled, its capacity. So, you need not have to open in box. Swamjit, you are supposed to draw the box diagram. Although you have not answered any incorrect number of unpaired electrons, but sometimes if you don't make a box diagram and spread the electrons according to the Hund's rule first and then Pauli's rule, then you might become wrong in your prediction. So you always find out where are the unpaired electrons. If D is incomplete, open that. Otherwise, 6s2 is the valence cell. Only when the n-1d, 5d would have been incomplete. For example, had I given you just gold 79, you will find in this case also there is anomaly. Just like copper, the elder brother of copper is silver, is 47, and copper is 29. Similar trend you find. It would have been 6s2, 5d9 for copper. If it is, if it is gold, it is 6s2, 4f14, 5d9. Well, uh, in this case also, one electron will go here. As I mentioned, the full filled D subcell is more stable than
a configuration which is one less than full, that is D9. So spontaneously, one electron will jump even in the ground state to make it 6s1. And 4f, F is deeply buried inside. It has got a large energy difference between S and F. So only the NS and N minus 1D, they have a small gap in energy. So exchange of electrons do take place often. So this will make it 5d10. And in this case too, the valence electron is 6s. One unpaired electron is there in the ground state, but very, very interestingly, even if you do not make the box diagram because it is full, as I have mentioned, oh, I'm sorry, I'm doing in a wrong style. Even if it is full, but it is a true, I mean, not it, all the three brothers, accepting silver to some extent, they are really transition metals. Transition metals, I think all of you guys should be exposed to listen to English delivery of lecture. I'm deliberately using English because you are no ordinary guys. You have not realized to what extent you are equipped with the nature's talent. The only thing you have to harness it, you have to utilize it. Doesn't matter if you don't get, I was thinking about Bismarck sometimes. And also, so many of us, you may not get a medal in your school test. You may not be topper in your school examination, doesn't matter, but you have a scientific skill, and in a later time that will pay you rich dividends. I tell you, you will be a great scientist. Many of the scientists who are in the top of the research fraternity, they were not always toppers. In some very rare cases, like Swayamjit, you find both the things are available. So don't be proud or take pride in that. You always be obliged to the nature. So he has a scientific brain to learn, to have analytical study in a higher level thinking skills. And also he keeps his school study intact. So other guys who are with us, many times I have seen they do not even come under top 10 in their school examination, but they do much well. They can, they can outwit their counterparts in the top 10 in the school examination in a twinkling of an eye because they have a solid background, I mean, understanding of mathematics. Their mathematical skill is developing in a better way. Unless you are strong in mathematics up to +2, you cannot be a scientist. I mean, particularly in the engineering and pure science line. Of course, you will be a doctor, then your expertise in mathematics is not very much required. You can have a conceptual strength in mathematics because that will fetch you good marks in physics and of course chemistry. 1/3 of chemistry is physical chemistry, which needs a lot of calculation. So therefore, even if you aspire to become a doctor, you must be good at mathematics, not exceptionally brilliant in mathematics, but good at mathematics. At least you must love mathematics from now onwards till the end of +2. So
Oh, in this case, I was saying copper, silver, gold, they belong to the true transition metals, which are characterized by showing variable valency. Variable valency মানে চলযোজ্যতা। ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ଯଦି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଦେଖେଇବ ସେଟା ହେଲା ଚଳଯୋଜ୍ୟତା। ଗୋଲ୍ଡର ଅରସ୍ ଅଛି +1, ଅରିକ୍ ଅଛି +3, କପରର କ୍ୟୁପ୍ରସ୍ +1, କ୍ୟୁପ୍ରିକ୍ +2, ସିଲଭରର ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେତେଟା ଷ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ। ସିଲଭର +1 ଅଛି, +3 ବି ଅଛି, ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅନଷ୍ଟେବଲ୍। ଅରିକ୍ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେବଲ୍ ନୁହେଁ। ସୋ ତାହେଲେ କି କୋଉଠୁ ଯାଉଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍? Definitely this D, out F the buried inside, pura bhitere pura ache. So A 5D ru out dita electron jibo, so that when you talk of Aurus, this electron will go. Because this is the real valence shell is real 6s. It is the outermost shell. ଏନର୍ଜିଟା କାହାର ଆଗ କାହାର ପଛ ହେଲା ବୋଲି ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏ ରହିବ ଲାଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସେଇଠୁ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯିବ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଅରସ୍। ବଟ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଅରିକ୍ ଇଏ ବି ଯିବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଦିଟା ଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡିରେ ଯୋଉ ରହିବ ଆଉ 8ଟା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହଣ୍ଟସ୍ ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ ହଣ୍ଟ ଦେନ୍ ପଲି 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 এই অবস্থাରେ ସେମାନେ ରହିବେ with still 2 unpaired electrons in auric। ତ ଆମେ ପରେ ବଡ଼ ହେଲେ ଜାଣିବା ଯେ D10 ହେଇକିରି ବି Mercury is not interested in using its D electrons. So also cadmium, so also zinc, they belong to one family, that is group 12। আজি discussion କରିବା zinc, cadmium, mercury, they do belong in the area of transition metals, as in a with a heavy heart. I'm giving you this analogy with a heavy heart, of course, that the Gazans, the Palestinians, they are in the Israel territory. Israelis, they think that these are not Jews, they are not Israelites, so they are non-entities, and they are occupying in a wrong place. They should go. It should be completely Israel. So it is always in control of the West Bank, long since. But Gaza, the Hamas was so dominating that it was administering. It was conducting all the political activities, but that also is now perished. Totally the Gaza Strip is decimated into rubbles. So, kahin कहली ना ये जो जिंक कैडमियम मर्करी ग्रुप 12 से माने अच्छंती कोठी ना को रीजन एक्चुअली सेटा पैलेस्टीनियन रीजन थिला, ସେଇଟାକୁ ଇସ୍ରାଏଲି ଜିଉସ୍ ମାନେ ତାର ନମ୍ବର ଅଧିକା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ କରିନେଲେ 1948 ମସିହାରେ। ୟୁଏନଓ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ନାଁ ନଥିଲା, ବଟ୍ ଇସ୍ରାଏଲାଇଟ୍ସ ଦେ ୱେର୍ ଜାକବ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ଆଇଜାକ୍, ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲାଇଟ୍ସ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ଜିଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉଟା ଜୁଡେଇଜମ୍ ଯୋଉ ଆସିଲା ସେପାରେଟେଡ୍ ହେଇଗଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ରହିଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଜିଉସ୍। ସୋ ସେମାନେ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଦେଶ ନାଁଟା ଇସ୍ରାଏଲ ଦିଆଗଲା 1948 ମସିହାରେ ୟୁଏନଓ ତାକୁ ରେକଗ୍ନିସନ ଦେଲା। ସେମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ହଉ ଆମ ଦେଶ ଏଇଟା ଇନ୍ ଏଣ୍ଟାୟାର ଆରବ ପେନିନସୁଲା ଥ୍ରୁ ଆଉଟ୍ east, west, north, south, the countries are Islamic, but ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ strip
I mean, I'm not talking of Gaza Strip. Gaza Strip is a sub-strip of the Israel Strip. So Israel is a country which is neither Christian nor Islam. So it is a different, country having a religion which is, they claim to be the original religion. Abraham was the original propounder of all these things. He was the original thinker, philosopher, and saint who had two sons. One was Isaac, the other one was Ishmael. From two mothers, the Israel mother Hagar, Ishmael's mother Hagar came from Egypt, where their belief system was different. Hagar was not coming from, this Abraham, Abraham's ancestors. She was homemade, and she was, because the Sarah was the original wife of Abraham. She was not able to have a child for long years. Then they thought to have a child through someone else. So they requested Hagar, who was an Egyptian, as I'm inclined to believe, to be his wife, to bear the child only. So first Ismail is the elder brother of, and then Sarah had a child later. Isaac was his name. So from the Isaac lineage, his son was Jacob, and that lineage came Jesus. Jesus revolutionized and modified his concept of spirituality, and many people followed, and then majority of that West, they, particularly started by Romans, they followed the preachings of Jesus Christ after his crucifixion. It was, they were, the Hebrew Bible was there. That was the original Bible from Abraham. It was coming down to Jews. That was Judaism. The Hebrew was the language, and Hebrew Bible was there already. But they, later on, Jesus Christ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର followers ମାନେ, ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ Bible ଲେଖିଲେ, that is Christian Bible, and they followed Christianity, which is a subset of, they have sprung from Judaism. So Judaism ru asigala Christianity. So major population in the West, they followed Christianity and they did not. And Jews originally, they never ever followed Jesus. Even today, they never considered Jesus as the Son of God, and they never say Son, the Father, the Holy Spirit. They do not say. They believe in one God, which the Ismailites, तापर बहुत वर्ष पर इस्माइलଙ୍କର जो lineage आसिला, सेठी मोहम्मद आसिले गोटे स्टेज रे, पोस्ट माने 400 एडी कि 500 एडी, एग्जैक्ट मोर मन पड़ुनी, जेससଙ୍କର बहुत परे आसिले, बट सीए आउ गोटे गॉस्पेल देले, तांकर जो धारा, सोशल धारा को नै करी सी कुरान, तांकर जोटा लिखिले से कुरान टा आउ गोटे हे गला धर्म ग्रंथ. So many people, the followers, they make mischiefs. Actually, the followers, they make mischiefs, not those who are the prophets. Prophets semane bahut bhalo kamo kariki semane kiछि bhalo jinso kahi kiri gale, kintu the followers mane taku religion kardele, challa gadi. Ame to mu kali kouthili, we always are expert in following. Ye ja kala mu ta karibi, mo pila ethi पढुची mu taku seithi पढेबी, ଆଉ କୋଉଠି ପଢେଇବି. Okay, let us come back to Orus Auric. ସେମିତି କପର କ୍ୟୁପ୍ରିକ୍ସ ପରେ ଜାଣିବା. ଏଇମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ 11 କପର, ସିଲଭର, ଗୋଲ୍ଡ, ଏଇମାନଙ୍କର କଣ ପାଇଁ ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ର ଫୁଲ ଥିଲେ ବି, ସିଲଭର ବି ସେଇଭଳିଆ, ଏଠି 5s1, ଏଠି ତ ଏଫ ନାହିଁ ତାର, ଏଠି 4d10, ତେଣୁ ସି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦେଲା ପରେ କପର ଆଉ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯିବ ଡି ରୁ to make it D9 and make copper 2+. So copper
+1 हो पारिबो जो D10 अछि कॉपर 2 प्लस D रु जीवो जार वेरिएबल वैलेंसी जे देखाए से माने हेले ट्रांजिशन मेटल्स सो जिंक कैडमियम मर्क्यूरी से मानकर D ऑर्बिटल रो पार्टिसिपेट करंतनी काहे करंतनी तार जिनसटा क्रिटिकल एनालिसिस टा हम एठी डिस्कशन करबानी सो let us any question that you want now before I take on to periodic classification. Anyone can ask me any question you want. No, no. I'll show you once again the periodic table to start with our discussion. Now I will just take it to today's phase because today is a different day. We are studying about I will give you the file where you will be finding everything in Odia. Of course, all these things are already there in my videos. But since a motivation is required, often students, they do not have any motivation to study anything other than what is given in that Vigyana Bahi. Vigyana. ସେଥିରେ ସୋସିଆଲ ସରି ବାୟୋ ସାଇନ୍ସ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ବି ଅଛି ସେଥିରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବି ଅଛି ଫିଜିକ୍ସ ବି ଅଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବି ଅଛି ବଟନି ଅଛି ଜୁଲୋଜି ଅଛି ସବୁ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସ୍ମଲ୍ ବୁକ୍ ସେଇଟାକୁ ପଢିକି ଘୋଷିକି ଭଲ କରି ବୁଝିକିରି ତାକୁ କଲ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି ପଢିବାର ଆମର ସୁଯୋଗ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଷ୍ଟଡି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ବି ଦେବି ଏବଂ ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇବି ଏବଂ ତୁମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଘରେ କ'ଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ମୁଁ ମଧ୍ୟ କହିବି ନା ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଏମାନେ ହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ସ 18ଟା ଗ୍ରୁପ ମଡର୍ନ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯୋଉ ଅଛି ହିଷ୍ଟୋରୀ ଅଫ ଡୋବରିନସ୍ ଟ୍ରାଏଡ ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ନ୍ୟୁଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଅକ୍ଟେଭ एंड देन मेंडलीव्स टेबल you just watch my TV I mean sorry video on that these three primitive tables including Mendeleev's table पढ़िबो किंतु तागड़ा दरकार हबनी तमर कोनोसी परवर्ती कारण पाई बट आई नेवर डिटेस्ट हिस्ट्री gives us the insights to go ahead we must also learn history but since there is a paucity of time we are having limited time so I would concentrate on my program so it hala group 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ए तीनटा जाक ग्रुप को आगुरु कहा जाउथला ग्रुप 8 खाली 8 ए बी नुए देन 11 कथा मु कहउथली कॉपर सिल्वर गोल्ड आ ए तो रंजेनियम को मारो गोली एटा हला 12 ए माने जदियो अछंती गाजा स्ट्रिप रे इन द लैंड ऑफ इजराइल इजराइल कहउछि अरे तुमे काई गछ तुमर तो कोनोसी प्रकृति आम संगे मिसुनी तमे तो गोटिए वैलेंसी जदियो मर्क्यूरी रो मर्क्यूरस मर्क्यूरिक अछि किंतु डी पार्टिसिपेट करूनी से एस रु गोटे जाउछि देन डीटा जाउछि सो तुमे तो डी एक्चुअली ट्रांजिशन मेटल रो डेफिनेशन हला जहार डी पार्टिसिपेट करिवो डी इलेक्ट्रॉन जहार पार्टिसिपेट करिवो बॉन्डिंग रे सेमान को रियली ट्रांजिशन मेटल्स को आ जाए तुमे तो पार्टिसिपेट करूनी तुमे काई एठी बसछ ସେମାନେ बोलुଛନ୍ତି गीत मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है आम घरे तुमर कौन काम अच्छी सी कि बसुँच जगह कहीं सी बसुँच so transition metals भितर included but they are not true transition metals then एटा हला 13 14 15 16 17 18 आगुर को आउतला एटा 1a 2a एटा 3a 4a 5a 6a 7a group 0 and एटा होची कोन 3b a b थिला एटा 3a एटा 3b 4b 5b 6b 7b एटा 8 8 9 10 जोटा आजिकली को जाउची सेटा को मिसई करी तीनटा जाक कॉलम को ग्रुप 8 v i i i and then group 1b and this is group 2b माने i i कथा कहउछ रोमान रे मु जो कहउची एटी 3 एटा रोमान रे जे 3a एटा 0
रोमान जीरो सबुथ जीरो एटा आई 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 ए टाइप रे एटा आई आई ए गुडा सब ए ग्रुप एगुडा सब मझी आमे ताकू कहूचे डी ब्लॉक कहीं तार लास्ट इलेक्ट्रॉन टा डी रे आसुची ए दीटा कर एफ रे आसुची सो ये गला ग्रुप आउ एमानंकु कहंती कोन ना क्षार धातु बा अल्काली मेटल्स क्षार धातु एमाने हेले मुख्यार धातु बा अल्कालाइन अर्थ मेटल किए बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोनशियम बेरियम एंड रेडियो एक्टिव रेडियम तेजस्क्रिय एटा फ्रांसियम मध्य तेजस्क्रिय सीजियम नुहे सो लिथियम सोडियम पोटासियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम एमाने अल्काली मेटल्स एटा कहली देन ग्रुप 13 बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम गैलियम टा गुटे आम ग्रीष्म प्रधान देश रे आम आफ्रिका श्रीलंका ए टाइप एंड साउथ ईस्ट केतोड़ा कंट्री रे गैलियम खरा दिन रे से पूरा लिक्विड होकर थाए किंतु कनाडा रे नॉर्थ अमेरिका रे नॉर्थ यूरोप रे गैलियम इज नेवर ए लिक्विड गैलियम रो मेल्टिंग पॉइंट पखापाखि 29-30 डिग्री सो से देश रे एवरेज टेम्परेचर तांकर 20-25 भितर थाए हार्डली 30 कोठे ऊपर कनाडा पनाडा कथा कहूँ तेणु दे नेवर बिलीव दैट गैलियम इज ए लिक्विड बट वी ऑलवेज से गैलियम इज ए लिक्विड राइट एटा गैलियम इंडियम थैलियम एंड एटा निहोनियम एटा सब सिंथेटिक मैन मेड एलिमेंट्स को तमारो गोली देन कार्बन फैमिली याकू कहती बोरोन फैमिली एटा हला कार्बन फैमिली कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम थिन लेड याकू हाड़े हाड़े चिन्ह लेड कौन एटा लेड को कौन कहती ओडिया रे सीसा 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 टीन होची टीण तो ये दीटा को तुम हाड़े हाड़े चिन्हिच फ्लेरोवियम को मारो गोली एटा हला कार्बन फैमिली नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमोनी बिस्मथ मस्कोवियम को मारो गोली ऑक्सीजन फैमिली है ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम एटा रेडियो एक्टिव एंड लिवर मोरियम को मारो गोली एम सब मैन मेड फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटाइन टेनेसिन को मारो गोली मान को कहती कॉमनली हैलोजेन्स चार्टा को एस्टेटाइन इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट एंड एमन हेले नोबल गैसेस निष्क्रिय गैस हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन ऑर्गेनेशन इज ऑल्सो 118 जोटा दैट इज सिंथेटिक ताकू मारो गोली एटा जो कथा कहूली उन उन एनियम 119 बर्तमान रेडी अच्छी बाहर ता ना दिज्व परवर्ती काल में बाहर सारा पर सीधा 8S1 रे पशिबो अच्छा एटा हला ग्रुप 3 स्कैंडियम इट्रियम लांथानम लांथानम रो 14टा पिला लांथानम निजे मदर एवं तार 14टा पिला पिली 57 देख ये 58 59 60 एमती 71 जाके अच्छी सीरियम सीरियम खाली शुणु था एटा मन रखे दरकार नहीं सीरियम प्रेसोडाइमियम नियोडाइमियम प्रोमेथियम सैमेरियम यूरोपियम गैडोलिनियम टर्बियम डायस्प्रोसियम होल्मियम एर्बियम थोलियम इटर्बियम लुटेशियम ए मान को कलेक्टिवली कहती रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहीं कहती हमें पर पढ़ा रेयर आर्ट्स और लांथानाइड्स और लांथानोन्स और लांथानॉइड्स कहीं लांथानम पिला माने लांथानम सहित 15टा जाक कहती लांथानाइड्स सेमिति एठी अच्छी एक्टिनियम जो आसीगला एठी लांथानम तले एक्टिनियम तार मध्य 14टा पिला ए 15टा कहती एक्टिनाइड्स तार सेमती एपट किछि ना नाही एक्टिनियम थोरियम देख एक्टिनियम टा 89 90 हूँ थोरियम प्रोट्राक्टोनियम यूरानियम आमर जो संघ द यूरानियम खाली यूरानियम कहले लोक हसबे यूरानियम को आम सिंबल देचु कहीं यूरानियम विल बी द फ्यूचर ऑफ एनर्जी बहुत वर्ष से हमको एनर्जी दब जो कोल एंड अदर पेट्रोलियम रिसोर्सेस विल बी एग्जॉस्टेड फ्रॉम द अर्थ एबे तो से माने स्केल डाउन करछथि बिकॉज ऑफ कंट्रोलिंग द पोल्यूशन किंतु आमे यूरानियम मटेरियल्स जो अच्छी अर्थ रे एवं सेथरु जो विद्युत शक्ति मिलुछि दैट इज
nuclear power plant, that will be, dominating along with the solar energy, no doubt about it. And of course, hydrogen fuel economy will be also taking the lead. So ଆମର ଆଉ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବାହାରିବାର ଅବକାଶ ରହିବନି 50 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ଇଞ୍ଜିନ ଗୁଡାକୁ ତ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଦେଇପାରିବ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ରିଲେଟେଡ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଇନ୍ଧନ ଯୋଉଟା ଲୋକୋମୋଟିଭ ବା ଗୋଟେ ଯାନ ଚଲେଇବ, ସେଇଟା ତ ଦରକାର ଅଲଗା ନା, ସେଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଫ୍ୟୁଲ ଦବ। So it is neptunium, plutonium, americium, curium, berkelium, californium, einsteinium, fermium, mendelevium, nobelium, lawrencium 103. तापरे 104 rutherfordium, dubnium, seaborgium, borium, hassium, meitnerium, dumstadium, rangenium, copernicium, then एगुड़ाक सब कही मु देख एई बिस्मत पर्यंत मु सब तार नोट देवी, शुणु था समस्तंकर नोट ओडिया रे देवी। बिस्मत पर्यंत सबुड़ाक मौलिक स्थायी, मान पेट खराब नुहे। ता भितर भी व्यतिक्रम अच्छी किए ना टेक्नीशियम, पेट खराब, एटा रेडियो एक्टिव, सी भी नेचर रु ऑलमोस्ट विलुप्त हो गला। पेट खराब हो सी आ गोटे मौलिक रूपांतरित हो तार जेहेतु तार अर्धकाल जीवन मान हाफ लाइफ पीरियड कम, तेणु सी ऑलमोस्ट विलुप्त हो गला। ताको एबे तैयारी करा जाउची सिंथेटिकली टेक्नीशियम, किंतु आगुरु थिला, सृष्टिर आरंभ रु बहुत थिला। आ गोटे हला ए लांथानाइट भितरु प्रोमेथियम, जोटा 83 पूर्वरु रही किरी भी एमाने तेजस्क्रिय, आउ सब गुड़ाक स्टेबल, पेट खराब नुहे। किंतु 83 परे पोलोनियम, एस्टेटाइन, रेडन, फ्रांसियम, रेडियम, एक्टिनियम ता तले आसीगला। ये एक्टिनियम पर एपटे नुहे, एक्टिनियम पर थोरियम, प्रोट्रैक्टोनियम, यूरानियम, यही पर्यंत नेचर रे अच्छी। सो पोलोनियम टू स्टार्ट करी एक्टिनियम बाट देकरी यूरानियम पर्यंत यही जो 5-6टा केतेटा 1 2 3 एटी 4 5 6 7टा होची नेचुरल बट तेजस्क्रिय, प्राकृतिक तेजस्क्रिय। आगुरु सृष्टिर प्रारंभ नेपच्यूनियम प्लूटोनियम थिला सृष्टि रे, कारण तांकर लिनिएज जेमती कहूली जैकब आइजाकर लिनिएज सब हुए क्रिश्चियन, से मानक अछंती, किंतु तांकर वृद्ध पितामह भीष्म नाही, तेणु आमे ताकू नाही बिली कहूचे। यूरानियम अछि, नेपच्यूनियम प्लूटोनियम थिला, किंतु एबे नाही, तेणु ताकू आमे कहूने, एबे तयारी करा जाउची सिंथेटिकली। सो या परठू सब सिंथेटिक, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, एडा सबू 103 पर 104 रदरफोर्डियम, डबनियम, एडा सबू सिंथेटिक। एंड सुनिले तुमे आश्चर्य हब एवं हस भी माड़ब जे आ भितर केते गुड़ाक सिंथेटिक एलिमेंट रो अर्ध जीवन काल केते सेकेंड रु आरंभ करी 1-2 सेकेंड रु आरंभ करी मिली सेकेंड पर्यंत भी जन्म हब मरिब, किंतु साइंटिस्ट माने दे क्लेम दैट वी हैव डिस्कवर्ड ए न्यू एलिमेंट। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनेशन तार हाफ लाइफ पीरियड तुम जो देखियो you will be astonished किंतु से माने भारी खुशी। तार हाफ लाइफ पीरियड टा देखिवा। आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाफ लाइफ पीरियड होची 0.7 मिली सेकेंड। मिली माने 10⁻³ माने आउरी 3टा केटा शून्य लागिवो 0.7 तो अच्छी 0.7 मिली हेले आउर 3टा शून्य लागिवो 0.0007 सेकेंड रे मरी जीवो, सी अधा मरी जीवो।
ତା ପୁଣି ସେଇ 0.0007 आउ अधा मरଯିବ। କେତେ ସମୟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ 1 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ। संपूर्ण एमती तो 0.0055 गुणी दियो 535 0.0035 भितर 99.99% सरी 99.99 से की एलिमेंट एमती अधिकांश एलिमेंट अच्छी जार जीवन काल सेकेंड रु मिली सेकेंड भितर है। अच्छा ये बोरन तलु जदि गोटे आमे गोटे स्टेयर्स केस करवा गोटे पाहाच तैयारी करवा गोटे हरिजंटल भूसमांतर गोटे भूलंब भूसमांतर भूलंब भूसमांतर भूलंब करवा तेबे यही स्टेयर स्टेप रो पाखक लागिकी जे अच्छी थर बोरन सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलोरियम ए पोलोनियम एस्टेटाइन एमाने सब विलुप्त हो गले तेणु केते गुड़ाक बही नंबर ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स 88 लिखाई कौ कौ बही 87 लिखाई बहुत कंट्रोवर्शियल तेणु तुम मन उणा करनी कहीं पोलोनियम एस्टेटाइन आउ फ्रांसियम एमाने नेचर रु प्राय विलुप्त तेणु से कनसीडर न करेंगे ताहले आमे 87 नवा एवं ए दुटा तो विलुप्त मु कही टेक्नीशियम प्रोमेथियम ताकू छाड़देले 92 रु ए दुटा को छाड़देले 90 केतक बही 90 अच्छी आउ केतक बही 87 भी अच्छी यही तीन टाक छाड़ले पोलोनियम एस्टेटाइन आउ फ्रांसियम तेणु से विभिन्न सब्जेक्टा बदीय तेणु तुम से बद भितर मोटे पड़नी तुम आगु आगु चल आउ हाँ ए स्टेयर स्टेप जो पाखे अच्छी बोरन सिलिकॉन एल्युमिनियम पुणी व्यतिक्रम पाखे थी भी लागिकी थी भी यहाँ गोटे मेटाल एटा मेटालॉइड नुहे एगुड़ाक सब उपधातु बा मेटालॉइड सेमी मेटल बोरन सिलिकॉन जर्मानियम आर्सेनिक एंटीमनी टेलोरियम 2 2 4 2 6 पोलोनियम को मिसेले साथ सी काम नुह ये सब रेडियो एक्टिव ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट विलुप्त तेणु भर्चुआली 6टा 1 2 3 4 5 6 भर्चुआली 6टा हूँ मेटालॉइड तांकर ए घर माउसी से घर पिउसी किछि धातु धर्म अच्छी आ किछि अधातु धर्म अच्छी किंतु एल्युमिनियम टा पूरा पूरी धातु धातु प्रकृति बहुत अधिका तेणु ताकू उपधातु नियंतिनी सेमी मेटल मेटालॉइड रे एल्युमिनियम को गणति करती नाही आउ तुम तो जानिच 11टा गैसीय प्रकोष्ठ तापमात्रा रे रूम टेम्परेचर रे 11टा गैसीय एलिमेंट अच्छी ओटा एक्चुअली रहे O2 दुई परमाणु विशिष्ट अणु हिसाब से थाए आउ नाइट्रोजन N2 फ्लोरीन F2 ये सब डिस्फिगर करुच्ची अवश्य आउ गोटे ऑक्सीजन आलोट्रोप अच्छी स्ट्राटोस्फियर रे ओजोन O3 मु कहूँ आम आटमोस्फियर O2 Cl मध्य रहे एज ए गैस Cl2 आउ एगुड़ाक सब मोनो एटॉमिक एक परमाणु विशिष्ट गैस मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करूची इंडिपेंडेंटली जोटा सेटा मॉलिक्यूल किंतु एक परमाणु विशिष्ट दीज आर द एक्सेप्शंस आउ आउ कोटा हाइड्रोजन टा सबुठु कोनिएस्ट हाइड्रोजन एमती 11टा होची गैसीय H2 H मध्य रहे H2 हिसाब रे बाकी सबू ये जो नोबल गैस गुड़ाक सबू एक परमाणु विशिष्ट 11टा गैस आ लिक्विड पृथ्वीवासी जोड़िए गोटे हूँ मर्कुरी सेटा सबू कंट्री रे इवन पोलैंड अलास्का कथा मु कहूली आइसलैंड कथा कल कहूली उद्गीरण होची लाभा उद्गीरण सेठी भी मर्कुरी लिक्विड एवं आ गोटे एटा होची मेटल आ गोटे अधातु होची ब्रोमीन गोटे रेड कलर लिक्विड ब्रोमीन गोटे अधातु किंतु लिक्विड एवरीवेयर मर्कुरी गोटे धातु लिक्विड किंतु किंतु आम देश मानकरे आउ तीनटा को मिसेइछु कोन ना गैलियम कथा तो मु कहूली ता छड़ा सीजियम फ्रांसियम भी फ्रांसियम की देखी फ्रांसियम एते कमी गलानी तथापि ताकू जदि तयारी आजिकल तयारी करूछंती बाड़िया पिटा करिकरी तयारी करूछंती मु केतेबेले तुमको कहबी सेटा से लिक्विड सीजियम टा लिक्विड एंड टू सम एक्सटेंट भारत वर्ष रे जेतेबेले 37 डिग्री क्रॉस करी जाउची गरम दिन रे रुबिडियम मध्य यू नो दैट इज आल्सो तार एटॉमिक नंबर 37 तार मेल्टिंग पॉइंट भी 37
ତେଣୁ 37 डिग्री ତ ଆରାମରେ ଆସୁଛି ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ। ସେଣୁ ରୁବିଡିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ ବହିମାନଙ୍କରେ ଥିବ ଲିକ୍ୱିଡ 1 2 3 4 ଗ୍ୟାଲିୟମ। ତା ଛଡା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଦିଟା କଣ ବ୍ରୋମିନ୍ ଆଉ ପାରଦ। ପାରଦ ମାନେ ମର୍କୁରୀ। ଏମିତି 5ଟା ବୋଲି ଆମ ବହୁତ ବହିରେ ଲେଖା ଥାଏ। କେତେକ ରୁବିଡିୟମକୁ ଲେଖନ୍ତିନି, 4ଟା ସିଜିୟମ ଫ୍ରାନ୍ସିୟମକୁ ଲେଖନ୍ତି। ଛାଡ, ଇଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ଆମେ ପଶିବାନି। ଆମେ ଜାଣିଗଲୁ ମେଲ୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆର ସିଜିୟମ ର ପାଖାପାଖି 30 29 30, ଇଏ ଆହୁରି କମ 27 କି 26 ଏମିତି। ତେଣୁ ଶୀତ ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏମାନେ ସବୁ ସଲିଡ, ଆମର କିନ୍ତୁ ଲିକ୍ୱିଡ ହେଇଯିବ। ଗଲା ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଦେଖ ଆମେ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମୁଁ ତ କହିଛି ଅଲରେଡି କହିସାରିଲେଣି। ବିସ୍ମଥ ପରଠାରୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁରାନିୟମ। କିନ୍ତୁ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ନେପଚୁନିୟମ ଥିଲା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ। ଆମେରିସିୟମ ଠାରୁ ସିନ୍ଥେଟିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳୁ ଏଇଟାର ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ ଆଉ କନସିଡର କରୁନେ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡାକ ବହିରେ, ଆଗ ବହି ମାନଙ୍କରେ 94 ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ 94 ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଏଇ ପ୍ଲୁଟୋନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି କଥା ଏଇଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମେ କେମିତି ଜେନେରେଟ କରିବା। ତମେ ଘରେ କଣ କରିବ, ତମେ ନିଜେ ଜେନେରେଟ କରିବ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ। ମୁଁ କହିଦେବି କେମିତି କରିବ। ଦେଖ, এইটাକୁ କହନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଲେଫ୍ଟ ପୋର୍ସନ ଦିଟା ଗ୍ରୁପ 1 and 2 ତାକୁ କହନ୍ତି ଏସ୍ ବ୍ଲକ। ଏଇ ଯୋଉ 6ଟା ଗ୍ରୁପ ତାକୁ କହନ୍ତି ପି ବ୍ଲକ। ତାର କାରଣ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ଏଇ 10ଟା ଗ୍ରୁପ କୁ କହନ୍ତି ଡି ବ୍ଲକ। ଆଉ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ କୁ କହନ୍ତି ଏଫ୍ ବ୍ଲକ। କହିଦେଇଛି ତା କାରଣ କଣ। ତମେ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ ଲେଖିଲେ ଦେଖିପାରିବ। କେବଳ ମୁଁ କହିନି ଯେ ସେକେଣ୍ଡ ଟ୍ରାନଜିସନ ସିରିଜରେ ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି, କୋଉଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅବଶ୍ୟ ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କ୍ରୋମିୟମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଯାଇକିରି ଡି କୁ D5 କରିଦେଇଛି, ମଲିବ୍ଡେନମ ବି ସେଇଆ ଏକା ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍ ନୁହେଁ। ସେ ମଲିବ୍ଡେନମ, ରୁଥେନିୟମ, ରୋଡିୟମ, ପାଲାଡିୟମର ଯଦି ତମେ ଦେଖିବ କନଫିଗୁରେସନ, ତମେ ହସିବ ହସିବ, ଏତେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ସିଲଭର ତ ଅଲରେଡି ମୁଁ କହିସାରିଲିଣି, କପର ସିଲଭର ଗୋଲ୍ଡ ଏକା ପ୍ରକାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯାଇକିରି D10 କରିଦବ, ଏଟାକୁ 3D10 କରିବ, ଏଟା 4D10 କରିବ, ଏଟା 5D10 କରିବ। ଇଏ ମାରଗୁଲି ରଞ୍ଜନିୟମର କେହି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କନଫିଗୁରେସନ କେହି ଜାଣିନା। ଏଟା ସବୁ ବେକାରିଆ। ତାକୁ ଏଟା ସବୁ ତାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖାପାଖି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ। ଆମେ କଣ ମଣିଷ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଛି, ଏମାନେ ସବୁ ମିଲି ସେକେଣ୍ଡର ବାଲା ଲୋକ। କିଏ ସେକେଣ୍ଡ, କିଏ 2 ସେକେଣ୍ଡ, ଏସବୁ ମରିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ବରଂ ଭଲ। ହଁ, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କେମିତି ଆମେ ଆଟମିକ ନମ୍ବର କେମିତି ଜେନେରେଟ କରିବା। ଆଟମିକ ମାସ ସେ ଦେଇଥିବ ଅଙ୍କରେ, ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରିକ ଅଙ୍କରେ ସେ ଆଟମିକ ମାସ ଦେଇଥିବ, ଯାହାର ମୋର ଦାନ 1 ଆଇସୋଟୋପ ଥିବ, ସମସ୍ଥାନିକ ଥିବ, ତାର ଆଭରେଜ ଆଟମିକ ମାସ ସେ ଦେଇଥିବ। ଏଥିରେ ଆଟମିକ ମାସ ଦେଇନି ଏ ଟେବୁଲରେ, ଦେଇଥିବ ଅଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆଇସୋଟୋପିକ ମାସ ଯୋଉ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ତ କାଲି କହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲେଖିବ ସିମ୍ବଲ ଅନୁସାରେ କ୍ଲୋରିନ 17 ଲେଖିବ, ଏଠି ଆଉ 35.5 ଲେଖିବନି। କିମ୍ବା ବ୍ରୋମିନ ଯେତେବେଳେ 35 ଲେଖିବ, ଏଠି 80 ଲେଖିବନି। ଲେଖିଲେ ଲୋକ ହସିବେ, ହେ ହେ ହେଇକି ହସିବେ, କହିବେ ବୋକାଟା, ଏଟା ବୋକା ବୋକିଟା। 80 କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ରୋମିନର 79 ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି, କିମ୍ବା ବ୍ରୋମିନର 81 ଆଇସୋଟୋପ ଅଛି। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ନେଚରରେ, ପ୍ରକୃତିରେ 50-50%, ମାନେ 1:1 ରେସିଓରେ ଦେଇଛି। କ୍ଲୋରିନର କିନ୍ତୁ 3:1, ତମେ ଜାଣିଛ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଭରେଜଟା ବାହାରିଲା 35.5। କିନ୍ତୁ ୟାର ଆଭରେଜ 79 81ର ଠିକ ମଝିଆ ମଝି, କାରଣ 50-50। ତେଣୁ 80 ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଅଙ୍କ କଲା ବେଳକୁ, ଷ୍ଟୋକିଓମେଟ୍ରି କଲା ବେଳକୁ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଅଧା ଅଧା ଅଛି। ତେଣୁ ତାର ଆଭରେଜ ଆଟମିକ ମାସକୁ ନବୁ ଆମେ ଅଙ୍କ କରିବାକୁ, କାଲକୁଲେଟ କରିବାକୁ, ମାସ ମାସ ସମ୍ପର୍କ, ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମୋଲ ସମ୍ପର୍କ, ମୋଲ ମୋଲ ଏସବୁ କରିବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ବେଳକୁ, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଆମେ 80 ଲେଖିଲେ ଲୋକ ହସିବେ। ଏମିତି ହସିବେ ଯେ ତୁମେ ତାପରେ ନିଜେ ହସିବୁ, କାହିଁ ଏମିତି ହସୁଛି ପାଗଳଙ୍କ ରକମର। 80 କଣ, 80 ମାନେ ତ ତାପରେ ସେଇ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସରେ
এইটি রু 35 মাইनस कले 10 रु 5 गले 5 एठी 7 रु 3 गले 4 45टा न्यूट्रॉन अछि सेमती कोनोसी ब्रोमीन नाही 79 79 रे माने गोटाकरे अछि गोटा आइसोटोप रे लोअर आइसोटोप रे अछि 44 आ गोटाकरे अछि 46 45 वाला केही नाहांती तो से हम कहूली से तेणु एटॉमिक नंबर जो जनरेट आम करवा कुआडे चलीगला सीटा लेफ्ट हाइड्रोजन को छाड़ हिलियम को छाड़ यार तो 1 2 बाकी गुड़ाक मैजिक नंबर मन रखा पड़ो 8 है हाँ 8 8 18 18 32 माने सेकेंड पीरियड रो आराम रे 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखिदब लिखिदेला परे ता देहरे 8 ऐड कले सेति तो पीरियडिक लॉ निर्दिष्ट पर्याय परे जो नुआ एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट 8टा परे जो आसीबो नाइन्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 नवम एलिमेंट प्रथम एलिमेंट रो धर्मगुण सहित बहुत सामंजस्य अच्छी तेणु से गोटे धाड़ी रे बा गोटे आगरे डोबर न्यूलैंड ऑक्टेव रे धाड़ी रे पकाउथिले गोटे कलम रे स्तंभ रे पड़िबो सोडियम तार पुणी 8टा परे पड़िबो पोटासियम 11 रे तुम कौन कर तलू तल आटमिक नंबर डेभलप कर 3 से 8 मिसेल 11 11 रे 8 मिसेल 19 तापर मैजिक नंबर हूँ 18 19 18टा एलिमेंट पर जाकि 37तम एलिमेंटा हूँ रुबिडियम तेणु 19 रे 18 मिसेले 37 से हम रुबिडियम पुणी 18 37 रे 18 मिसेले 55 हम सीजियम फाइनाली फ्रांसियम पाइबा हेले 55 रे 32 मिसेले 87 सो 8 8 जोड़े 8 जोड़े 18 32 इटा पिला माने मन रखी दियंती टू जनरेट द एटॉमिक नंबर ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स सेमती बेरिलियम रो 4 अछि 4 रे 8 मिसेले 8 मिसेले 18 मिसेले 18 मिसेले 32 मिसेले किंतु ताठू बेटर होची एटा जदी 3 एटा 4 एटा 11 एटा 12 ता पाखे रे अछि परा 19 20 27 38 55 56 87 88 एटा सरीगला परे पी ब्लॉक को चलो तार मैजिक नंबर टिके अलगा फास्ट पीरियड को मार गोली 1 2 लिखिदेला ये मैजिक नंबर टा अप्लाई होची सेकेंड रु 7th पीरियड जाके फास्ट पीरियड को आमे नहुने यार मैजिक नंबर होची गोटे 8 दीटा 18 दीटा 32 गोटे 8 कमिला गोटे 32 बढ़िला 18 किंतु जोड़े अच्छी देखो 10 रे 8 मिसेले 18 आर्गन आर्गन रे 18 मिसेले जाकरी आउ गोटे 8 नाही 36 36 रे 18 मिसेले 54 जेनन जेनन रे 32 मिसेले 86 रेडन रेडन रे 32 मिसेले ऑर्गेनाइजेशन जोड़ा जोड़ा को कहूली 118 सेटा हला ऑर्गेनाइजेशन तेणु प्रथमे कौन करिवो एटा बाहर करिया को मु कहली सेमती बोरोन फैमिली रो बाहर कर दो 5 8 मिसेले 13 18 मिसेले 31 गैलियम पुणी 18 इंडियम आउ 18 थैलियम सॉरी आउ 32 थैलियम आउ 32 निहोनियम एगुड़ा को मन रखा दरकार नहीं एई थैलियम जगह करदेला तापर तो एक एक ऐड कर आउ मैजिक नंबर यूज करवा लोके हसबे एटा बुकाटा जदि एटा 5 बाहर लानी एटा 6 7 8 9 10 एटा 13 बाहर लानी 14 15 16 17 18 31 बाहर लानी 32 33 34 35 36 एमती सब गुड़ाकर नंबर जनरेट हो सो एस ब्लॉक रो पी ब्लॉक रो नंबर गुड़ाक एटॉमिक नंबर गुड़ाक जनरेट निजे करदेला परे तुमे कौन करिवो ना जॉइन करिवो ट्रांजिशन सीरीज याकू कहती फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कौन आरंभ हम ना जदि 20 है कैल्शियम तापरटा कौन हम 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 देखिए ये रेडी होकर 31 थी तुम सियोर हो मोर गणना ठीक अच्छी 31 अलरेडी होकर अच्छी पी ब्लॉक मैजिक नंबर रे जदि यहीटा 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ये 49 थी अलरेडी यहाँ जो 57 यहाँ जो 56 बेरियमटा या 57 किंतु 57 पर तार पिला छुआ को भूलबनी ता तलू जगह ना भड़ा घर करके रखी लांथानम तार 14टा पिला तेणु लांथानम पर तलू को खसी आसो ये एल स्टार ये स्टार दौर 58 59 देकर 71 दब यहाँ मन रखा किसी दरकार नहीं
ଏକସ୍ତରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ ଲୁଟେସିୟମ, ତାପରେ 72 ଆସୁଛି, ଦେନ୍ 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ରେଡି ହେଇକି ଥିବ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ 87, 88 ଯାଇଛି, 88 ପରେ 89, 89 ପରେ ପୁଣି ତାର ପିଲା ଛୁଆ ଜାତି ଭାଇ କୁଟୁମ୍ବ ଇଏ ଅଛି କ'ଣ ନା ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ ଆଉ 14ଟା। ତେଣୁ 89, 90 ଏମିତି ହେଇକରି 103ରେ ସରୁଛି ଲରେନ୍ସିୟମ, ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍ କରିବ 104, ଏଗୁଡାକୁ ତ ଭୁଲି ଯିବାକୁ କହିଛି ଆଗରୁ। ତ ଏମିତି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଜେନେରେଟ୍ କରିବ ଆଟମିକ ନମ୍ବର ସମସ୍ତଙ୍କର, ତୁମେ ଜେନେରେଟ୍ କରିପାରିବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ଗୋଟେ ଖାତା ଧର, ତୁମେ କ'ଣ କର, ଖାତା ଧରିକିରି 8ଟା ସରି 7ଟା ରୋ କର। ତୁମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ୟୁଜ୍ କର, ପ୍ରୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ନୁହଁ, ତୁମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ୟୁଜ୍ କର। ଅଧିକାଂଶ ତ ରୁଲିଂ କପି ୟୁଜ୍ କରୁଥିବ, ଯଦି ସାଦା ଖାତା ଥାଏ ବରଂ ଭଲ, ପ୍ଲେନ୍ କପିରେ ଭଲ, ସାଦାରେ ବି ଭଲ, ଆଉ ଗାର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଦେଖ ତ କ'ଣ କର ନା ଫଟାଫଟ ତୁମେ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ଟା ତୁମେ କର, କ'ଣ କର ନା ଇଏ କର, ଏ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ। ତାପରେ କ'ଣ କର, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ତାପରେ କ'ଣ କର, ଲେଫ୍ଟ ପୋର୍ସନରେ ଦିଟା, ଆହା ମୋର, ଦିଟା ଗ୍ରୁପ କର, ମଝିରେ ଗୁଡେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ବହୁତ ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଏବଂ ରାଇଟ୍ ପୋର୍ସନରେ 6ଟା କଲମ କର। ମୋର ହବ କି ନାହିଁ କେଜାଣି, ଦେଖିବା କାହାର ଆଗ ସରିବ। 2, 3, ତମେ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି, ଆମେ ପଢୁଛେ ବୁଝୁଛେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଫ୍ରି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଡ୍ରଇଂ କର, କିଛି ସିଧା ପଡୁ କି ବଙ୍କା ପଡୁ, ଡଜଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟର। ତମେ ଘରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବ ପେନସିଲ କଲମ ଇଏରେ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ହେଇଗଲାନି, କରିଦବା ହେଲା। ଗ୍ରୁପିଂ କରିଦବା, ଏଇଟା ଗ୍ରୁପ 1, ମଡର୍ନ 1, 2, ଏଇଟା 13, 14, 15, 16, 17, 18 ଗ୍ରୁପିଂ କରିଦବା। ଆଉ ପିରିୟଡ଼ ଏପଟ ସାଇଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗା ଥିବ, ଏପଟ ସାଇଡରେ ଟିକେ ବଳିଥିବ, ପିରିୟଡ଼ କରିଦବା। ପିରିୟଡ଼ 1, 2, P1 କରିଦବା, ପିରିୟଡ଼ 2, ପିରିୟଡ଼ 3, ପିରିୟଡ଼ 4, ପିରିୟଡ଼ 5, ପିରିୟଡ଼ 6, ପିରିୟଡ଼ 7। এটা গ্রুপ নয়, গ্রুপরে জি লিখিয়া দরকার নেই, 1 2 2 8 18, 1 2 13 14 15 16 17 18। তারপরে 4 নম্বর পিরিয়ড রু ଆଉ 10ଟା ଗ୍ରୁପ କରିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଡି ବ୍ଲକରେ 10ଟା ଗ୍ରୁପ ଅଛି। 1 2 3 4 5, ତମେ କରୁଥାଅ, ମୁଁ ୟୁ ଗୟା ୟୁ ଆୟା। তুমি ଜାଣିଛ, ମୁଁ ଏବେ ଆଜି ପିରିୟଡିକ ପ୍ରପର୍ଟିଜ ବି ତମକୁ ଡିସ୍କସନ କରିବି। এটা ତମ ସ୍କୁଲ କ୍ଲାସ ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଧୀରେ 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 ଯିବା, ଆମେ ଏଇଟା ଇଲାନିୟମ କାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ।
କାହାର ସରିଲା? ହାତ ଟେକ। 10ଟା ଘର, 10ଟା ଘର। ଓହୋ, ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ଡାଉନ୍। ମୁଁ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି। 1 2 3 4 5ଟା ଘର କରିଛି। 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ହେଲା। ଏଠି ନା ଲେଖିଦିଅ। ଏଠି 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ବାସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତଳେ ଦିଟା ଭଡା ଘର ନେଇଯାଅ, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ତମର ଆଇଡିଆ ଆସିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସବୁ ଏଲିମେଣ୍ଟ ତମକୁ କହିବିନି, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ମୋର ଆଜେଣ୍ଡା ଅଛି। ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜେଣ୍ଡା ଥାଏ, ସବୁ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନଙ୍କର ସବୁ ଆଜେଣ୍ଡା ଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଚ୍ୟାନେଲ, ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି ସରକାର ପାର୍ଟି। ସେମାନେ ସବୁ ଆଲାଉ କରିବେ ସରକାରଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ, ବିଜେପି ଏଗେନଷ୍ଟରେ, ସରକାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହିବାକୁ ଆଲାଉ କରିବେ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ବୋଲିକିରି ଦେ ୱିଲ୍ ବି ପ୍ରମୋଟିଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଜେଣ୍ଡା, ସରକାରଙ୍କର ଇଏଟା, ଖୁବିଆଟା, ଆଜେଣ୍ଡା ଚଲାନ୍ତି ସେମାନେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ରହିପାରିବେନି ସରକାରକୁ ବିନା ଆपिଜମେଣ୍ଟ କଲେ। ଆपिଜମେଣ୍ଟ କଲେ ଯେମିତି ସରକାର ଭୋଟ ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆपिଜମେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଚ୍ୟାନେଲ ବାଲା ପାଇବେନି, ଆଡ୍ ପାଇବେନି, କିଛି ପାଇବେନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବଡ ହଇରାଣ ଭୋଗିବେ। ତେଣୁ ତଳେ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଆଉ ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିଥାଅ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କର, କ୍ଷାର ଧାତୁ କାହାର ମନେ ଅଛି? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ଟାକୁ ଆଗ ଦେଇଦିଅ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ତାର ସିମ୍ବଲଟା ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡଟାକୁ ସାରିଦିଅ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ। ତେବେ ତାପରେ କ୍ଷାର ଧାତୁ, ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ଆମର ମନେ ଯେତିକି ଅଛି ସେତିକି। କାହାର ମନେ ଅଛି? ଲିଥିୟମ, ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ସୋଡିୟମ। ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ପୋଟାସିୟମ। ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ରୁବିଡିୟମ। ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ସିଜିୟମ। ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ଫ୍ରାନ୍ସିୟମ। ଫ୍ରାନ୍ସିୟମରେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଇଦିଅ, ଆମେ ଦେଖିବା ତାରା ମାନେ ରେଡିଓ ଆକ୍ଟିଭ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ତାରା ଦେଇଦବା। ଦେଖିବା 83 ପରଠୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ତାରା। ୟୁରାନିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି ତାରା, ଆଉ ତାପରେ ସିନ୍ଥେଟିକ ତାରା। ୱେଲ, ଆଚ୍ଛା, ମୁତ୍କ୍ଷାର ଧାତୁ କାହାକୁ ସବୁ ଚିହ୍ନିଛ କହିଲ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ? ମତେ କହିଲ ବେରିଲିୟମ, ତାର ବଡ ଭାଇ କିଏ? ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ। Magnesium. ତାପରେ ବଡ ଭାଇ କିଏ? କ୍ୟାଲସିୟମ, Calcium. ଷ୍ଟୋନସିୟମ, ବେରିୟମ, ରେଡିୟମ। ରେଡିୟମଟା ମଧ୍ୟ ତାରା। ତାପରେ ଡେଇଁବା ଚାଲ ପି ବ୍ଲକ ଏଲିମେଣ୍ଟ। ଏଇଠୁ ଆଉ ତ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ ପୁରା ରାଜା ସେଠିକାର। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ବୋରନ ଫ୍ୟାମିଲି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ବୋରନ, ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ଆଲୁମିନିୟମ, ଗ୍ୟାଲିୟମ। ଏଟା ସବୁ ତମେ ଟିପି ଦବ। ସେଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡିକ ଟେବୁଲ ତମକୁ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା ସବୁ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଗ୍ୟାଲିୟମ, ଇଣ୍ଡିୟମ ଟିପି ଦବ। ଥାଲିୟମ, ଏଇଟା ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷଟା ଟିପି ଦବ ଖାଲି, ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେନ୍ କାର୍ବନ ଫ୍ୟାମିଲି। କାର୍ବନ, ତା ବଡ ଭାଇ କିଏ? ସିଲିକନ, ଜର୍ମାନିୟମ, ଟିଣ, ସୀସା, ଲେଡ୍। ଦେନ୍ ହଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଫ୍ୟାମିଲି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ଆର୍ସେନିକ, ଆଣ୍ଟିମୋନି, ବିସ୍ମଥ। ତଳେ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଇଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନାମ କେ ବାସ୍ତେ, କାମ କେ ବାସ୍ତେ କିଛି ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଫ୍ୟାମିଲି। ଅକ୍ସିଜେନ, ସଲଫର, ସେଲେନିୟମ, ଟେଲୁରିୟମ, ପୋଲୋନିୟମ। ଆମେ ତାରା ଦେଇଦବା, କାରଣ ବିସ୍ମଥ ପରେ ସବୁ ତାରା। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଲା ହାଲୋଜେନ୍ସ ଆସିଲା। ଫ୍ଲୋରିନ, କ୍ଲୋରିନ, ବ୍ରୋମିନ, ଆୟୋଡିନ, ଦେନ୍ ଆଷ୍ଟେଥାଇନ ଇଜ ତାରା। ଛାଡ ସେଇଟା। ଦେନ୍ ହିଲିୟମ, ତଳେ ନିଅନ, ଆର୍ଗନ, କ୍ରିପ୍ଟନ, ଜେନନ, ରେଡନ। ଦେନ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନକୁ ମାର ଗୋଲି, ଇଏ ବି ତାରା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଡି ବ୍ଲକ। ଡି ବ୍ଲକରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା। ସିରିଜ ୱାଇଜ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ପ୍ରଥମ ସିରିଜଟା ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଏମାନେ ବ୍ଲକ ୱାଇଜ କଲେ, ଗ୍ରୁପ ୱାଇଜ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାନଜିସନ ଧାତୁ ମାନଙ୍କୁ ସିରିଜ ୱାଇଜ ତମେ ପ୍ରଥମ ସିରିଜଟା ଆଗ ଡେଭଲପ କର। You must remember them. Is scandium, Sc, then कौन? टाइटेनियम, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, निकेल, कॉपर, जिंक। तापर तमे देखिकरी टिपी दबो। जो ये देखुच ता तले टिपी दबो ग्रुप वाइज। स्कैंडियम, इट्रियम, लांथानम। स्कैंडियम
ଇଟ୍ରିୟମ ଲାନ୍ଥାନମ ରେ ଗୋଟେ ତାରା ଦିଅ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ଏଲେ ତାରା। ମାନେ ଏଲେନ ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କୁ ସର୍ଟକଟ ରେ କହନ୍ତି ଏଲେନ। ଏଲେନ ମାନେ ଲାନ୍ଥାନାଇଟ୍ସ ବା ଲାନ୍ଥାନଏଡ୍ସ। ଏନ୍ ହଉଛି ଆକ୍ଟିନାଇଟ୍ସ, କିନ୍ତୁ ଏଲେ ହଉଛି ଲାନ୍ଥାନମ। ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର ଦେଇଦିଅ, ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ସିରିୟମ ପ୍ରଥମଟା, ଦେନ୍ ଲୁଟେସିୟମ ଶେଷଟା। এইଗୁଡାକ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପ୍ରେସୋଡାଇମିୟମ ମାରଗୁଲି ହେଲା। ଲାନ୍ଥାନମ ପରେ ଆକ୍ଟିନିୟମ, ଏଠି ଦିଟା ତାରା ଦିଅ। ଦିଟା ତାରା ମାନେ ମୁଁ କହୁନି ଏଠି କନେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଟିନିୟମର ମଧ୍ୟ ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହବ ଥୋରିୟମରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଲରେନ୍ସିୟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଲଆର ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାନେଡିୟମ ଗ୍ରୁପର ମନେ ଜଷ୍ଟ ଟିପି ଦବ ଦେଖିକିରି ନା, ଭ୍ୟାନେଡିୟମ ଏଠି ସରି ଟାଇଟାନିୟମ ଗ୍ରୁପର ଟାଇଟାନିୟମ, ଜିର୍କୋନିୟମ, ହାଫନିୟମ। ଟାଇଟାନିୟମ ଏଠି ଟିପି ଦବ, ଜିର୍କୋନିୟମ, ହାଫନିୟମ, ତାପରେ ରଦରଫୋର୍ଡିୟମକୁ ମାରଗୁଲି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୂଳରୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ତୁମକୁ କହୁନି, ଆଦୌ କହିବିନି, ଏଇଟା କି ନାମ କେ ବାସ୍ତେ, କାମ କେ ବାସ୍ତେ ନୁହଁ। ଦେନ୍ ଭ୍ୟାନେଡିୟମରେ ତଳେ ଅଛି ନାୟୋବିୟମ, ଟାଣ୍ଟାଲମ, ଜଷ୍ଟ ଟିପି ଦିଅ। ଭ୍ୟାନେଡିୟମ, ନାୟୋବିୟମ, ଟାଣ୍ଟାଲମ, ତା ତଳ ଲେଖିବାକୁ ମନା କରୁଛି ମୁଁ। ଦେନ୍ କ୍ରୋମିୟମ, ମୋଲିବ୍ଡେନମ, ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍, ଏମଓ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ, ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟା ହଉଛି ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ୍, ତା ତଳ ଦରକାର ନାହିଁ, ଟିପିକିରି ଲେଖ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ, ଟେକ୍ନେସିୟମ, ରେନିୟମ। ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ ଟେକ୍ନେସିୟମରେ କଣ ଦବା କହିଲ, କିଏ କହିପାରିବ କଣ ଦବା? ଟେକ୍ନେସିୟମରେ କଣ ଦବା, କିଏ କହିପାରିବ? ସାର୍ ତାରା ଚିହ୍ନ। ତାରା, ସ୍ୱୟଂଜିତ ଠିକ କହିଛନ୍ତି, ତାରା। କାରଣ ସେଇଟା 83 ପୂର୍ବରୁ ଥାଇକିରି ବି ପୁରାପୁରି ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ତାରା ସିଏ ବି ନାହିଁ ଆଜିକାଲି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ବିରଳ। ଦେନ୍ ଆଇରନ୍, ଆଇରନ୍ ତଳେ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି, ଆଇରନ୍ ରୁଥେନିୟମ, ଅସ୍ମିୟମ, ହାସ୍ୟମକୁ ମାରଗୁଲି, ରୁଥେନିୟମ, ଅସ୍ମିୟମ। କୋବାଲ୍ଟ ତ ଦେଖିଦବ, ରୋଡିୟମ, ଇରିଡିୟମ। ନିକେଲ, ପାଲାଡିୟମ, ପ୍ଲାଟିନମ। ପ୍ଲାଟିନମର ମେଟାଲର ଆଜିକାଲି ଜୁଏଲାରୀ ବହୁତ ପପୁଲାର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଆରବରେ ବେଶୀ ପ୍ଲାଟିନମ ରିଙ୍ଗ, ପ୍ଲାଟିନମ ଇଏ ଦେଖିବାକୁ ଷ୍ଟିଲ ଭଳିଆ ମ ଚକଚକ କରୁଥାଏ, କେଜାଣି ଲୋକ ତ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତ କପରର ତ ବଡ ଭାଇ ଜାଣିଛ, ସିଲଭର, ରୂପା, ଦେନ୍ ସୁନା। ଜିଙ୍କ, କ୍ୟାଡମିୟମ, ମର୍କୁରୀ, ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ତମକୁ କହିଛି। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ତ ଏଇଠି ଆସି ରହିଲୁ, ଆମ ଆବହମାନ କାଳରୁ, ମାନେ ବିସି ବିଫୋର କ୍ରାଷ୍ଟରୁ ସେମାନେ ସେଠି ସେଟଲ କରିଛନ୍ତି। ଇସମାଏଲ ବିଫୋର କ୍ରାଷ୍ଟ, ଇସମାଏଲାଇଟ୍ସ ମାନେ ସେମାନେ ସବୁ ସେଠି ସେଟଲ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବୁ, ତୁମେ ବରଂ ଯାଅ। ତେଣୁ ଅସମ୍ଭବ ଅହିନକୂଳ ସମ୍ପର୍କ, ଶତ୍ରୁତା ତାଙ୍କର। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜିଉଙ୍କର ବଂଶ ନିପାତ କରିଦେବୁ, ଜିଉ ୱାର୍ଲଡରେ ରଖିବୁନି। ଯେମିତି ହଲୋକଷ୍ଟରେ ନାଜି ମାନେ ଲେଡ୍ ବାଇ ହିଟଲର, ସେମାନେ କେତେ ମିଲିୟନ ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, କେତେ ମିଲିୟନ, 2 ମିଲିୟନ ନା 3 ମିଲିୟନ ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜିଉ ମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଅଛି। କାରଣ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ, ସିଏ ଜଣେ ଜିଉ ଥିଲେ, ସିଏ ଜଣେ ହିବ୍ରୁ ଜିଉ। ସେ ଜିଉରୁ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କହିଲେ, ଆମେ ତାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ନାଁ ଦେଇକିରି ଚଲେଇଛୁ, ବେପାର ଚଲେଇଛୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର, ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ଜିଉ। ସେମାନେ ହେଟ୍ କରନ୍ତିନି, ବିକଜ ତାଙ୍କର କ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଜିଉ। କିନ୍ତୁ ଇସଲାମ ଜିଉକୁ ଇଏ କରେ। ଇଏ ସିନା ନାଜି ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ସେଇ ୟୁରୋପରେ ଗୋଟେ ଘୃଣା ଭାବ ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜର୍ମାନୀ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଜିଉ ମାନଙ୍କୁ। ଏବେ ସିନା ବହୁତ ମାସାକର କରୁଛି ବୋଲି ଗାଜାରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ୱାର ରୁଲକୁ ନ ମାନିକରି ସେ ଇନଡିସ୍କ୍ରିମିନେଟଲି ସିଭିଲିଆନ ପପୁଲେସନକୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ସପୋର୍ଟ, ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି, ମୁଁ ତ ହଁ ସବୁ ଲେଖିଗଲେ। ଦେନ୍ ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବର ୟୁଜ କରିବା। এইଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନାଲି ପେନ୍ ୟୁଜ କରିକି ତୁମେ କଣ କର ନା, ତାର ଡେଭଲପ କର ଇଏ 1 2 ଏଠି ଦେଇଦିଅ, ଏଠି 1 2 ଏଠି ଏଇ ଉପରେ ଦେଇଦିଅ, ଯୋଉଠି ଜାଗା ଥିବ ଛାଡ, ଏଇଟା ସାରିଦିଅ। ଦେନ୍
2 नंबर पीरियड मध्य शेष कर दियो 3 4 5 6 7 8 9 10 मैजिक नंबर कौन कही ना ये लिखि दियो ये गोटे कौट लिखिदियो तले कारण तुम तो किसी लिखु न शुणुल कि लिखा कौच तले गोटे कौटी 2 नंबर पर 8 8 18 18 18 32 जोड़े 8 जोड़े 18 गोटे 32 तेणु चल 3 रे 8 मिसले 11 11 रे 8 मिसले 19 19 रे 18 मिसले 37 37 रे 18 मिसले 55 55 रे गोटे 32 मिसले 87 बास तापर से जिनस एका काम न करके एक एक बढ़ाओ 11 12 19 20 37 38 55 56 जो मैंने स्लो हो जाऊ जो करिपारुन से माने धईसई हुओनी घरे करिवो कोन देख देखुन कौन असुविधा हो जो मैंने किंतु करिपारुछ मो संगरे से कर जोटी रही से घरे संग संग क्लास सरला परे करिवो तापर चलो मैजिक नंबर यार मैजिक नंबर अलगा लिखि दियो तले 8 18 18 32 32 5 8 मिसेले कौन ना 13 18 मिसेले 31 गैलियम आउ 18 मिसेले 49 आउ 32 मिसेले 81 हे छाड़ा आउ 32 मिसेले लिखि दी थो केते 113 है ये जो सिंथेटिक एलिमेंट 113 मन रखा दरकार तापर तो एक एक ऐड कर आउ मैजिक नंबर यूज करिया दरकार नहीं 13 पर 14 15 16 17 18 31 32 33 34 35 क्रिप्टन 36 49 टीण 50 51 52 53 54 जेनन 81 82 83 84 85 86 तापर तो करेक्शन करिवो ट्रांजिशन धातु को एटी स्कैंडियम अछि ए सॉरी 20 अछि कैल्शियम तेणु एटी 21 22 एमती हेकरी 30 जगह एटी कर दबो एटी 38 अछि 39 एमती हेकरी एटी कैडमियम 48 जगह कर दबो 49 तापर पर अछि किंतु एटी टिके ब्रेक नबो एटी 56 जगह 57 करिकरी टिके तळुको खसी आसीबो भूलिबोनी तार 14टा पिला तळे भडा एटी लिखिदबो 57 एटी लिखिदबो 71 आउ मझरे लिखिया दरकार नहीं 71 57 तार शेष पिलाटा हूँ 71 लुटेशियम देन एटी आसला हाफनियम रे 72 73 चलला गाड़ी 74 75 76 एमती मरकुरी 80 सुना 79 चलला सेमती ये 88 अच्छी रेडियम ये 89 पर तार पिला भूलिबनी ये 90 लिखो थोरियम ये 103 लिखो लरेन्सियम तापर गाड़ी चलला रदरफोर्डियम 104 चलला गाड़ी बादामबाड़ी 118 ऑर्गानेसोन एगुड़ा मार बुली ये जोटा हम यू यू ई 119 उन उन एनियम 119तम एलिमेंट गोटे आल्काली मेटल ये कौन लिखली ग्रुप तो कौन ये जगह नहीं यू यू ई हम 119 सेटा गोटे आल्काली मेटल हम सी तार जदि तार पूर्वटार देख लो 0.7 मिली सेकेंड तार अर्ध जीवन काल ताल यार कौन हम माँ तारिणी को जना गोसेई कौन कौन कहते मु तो सबु धर्म को मु भल पाए कारण सबु धर्म रे गोटे कथा तेणु मोर कौन धर्म ऊपर स्पेसिफिक विश्वास मोर नहीं सबु धर्म को विश्वास करे आ ये फॉलोअर्स मान को आदौ विश्वास करे जो माने धर्म जाजक एमको करो समको करो एमको न कले समको हबनी समको न कले समको हबनी माने बेपारी according to me they are more businessmen than they are spiritual thinkers okay मु तुम माने जेहेतु बड़ हवा को जाउच you are on the threshold of becoming you know adults 2-4 वर्ष पर तुम adult हबो आजिकली मैच्योरिटी बहुत शीघ्र आसूची पिलांकर बिकज आम जो एक्सप्लोजन होची नॉलेज रो थ्रू इंटरनेट से पिलामानकर बयस सांग को प्रोपोर्शनेटली तांकर मैच्योरिटी आसुनी बहुत आगुरु पळे आसुची सो मोटिवेशन इज नीडेड एटा सरला वर्तमान आमे जिबा एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम देख मु तुमको तुम भावुथ मन मन एत कथा कहीगली कौटा धातु कौटा अधातु कौन केमती आम मन रखा कौन करवा ए सबू
तुमको मु देदेवी देख मु देखी दूँ तुमको सब आगुरी अच्छी मोर ये अच्छी सब ए दीर्घ काटा जोटा मु पढ़ेली बाम भाग डाण भाग सब पाहाच जोटा पाहाच सब डिटेल्स लिखाई ओडिया रे पाहाच को लगी उपधातु आलुमिनियम छड़ा ग्रुप वन कौन कहती क्षार धातु कौन एगुड़ा सब डिटेल जो गुड़ा कहली से निम्न भाग में कौन अच्छी जो भड़ा घर परमाणु निरूपण करवा परमाणु संख्या निरूपण करने मैजिक नंबर गुड़ा सब लेखा अच्छी टेक्नीशियम प्रोमेथियम ए दीटाक तेजस्क्रिय आउ सब जो विवादीय जोगुड़ाक सब किए कौन कहती से गुड़ाक लिखाई सब एलिमेंट्स मानकर ना काले ना भूलीज ना गुड़ाक कौटा लाटिन अनुसार ना दिखाई ट्रांजिशन मौलिक गैसीय मौलिक केतेटा सब गुड़ाक तुम्हें पाइज तेणु तुम्हें ये करवा दरकार नहीं कठिन धातु केते गुड़ाक ये सब ना दिखाई अभ्यास प्रश्न भी अच्छी मॉडर्न पीरियडिक लॉटा कौन ना मौलिक मानकर भौतिक और रासायनिक धर्मगुण परिवर्तन हुए सिस्टमैटिकली से माने परमाणु संख्यार पर्याय फलन इज ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर आगुरु एटॉमिक मास थिला मेंडेलिफ समय तापर जितेबाला एटॉमिक नंबर उद्भावन है देखिले ना ना एटॉमिक मास रे गंडगोलिया रही जाउची हायर मास नंबर होकर से लोअर मास नंबर भलिया से तार ग्रुप रो लोक मान संगे मिसुची तेणु ताकू हाथ में एपट सेपट करते आर्गन पोटासियम को से मेंडेलिफ देखिले अरे पोटासियम कौन पड़ो नियन तले है पोटासियम टा गोटे धातु गोटे सक्रिय धातु एमाने निष्क्रिय गैस आर्गन टा पड़ो कौटू ना सोडियम तले अरे हे यहाँ कौन संभव जदि आटमिक मास यार अधिका आर्गन अधिका पोटासियम कम किंतु से हाथ में एपट सेपट करदे आर्गन को नियन तले रखिले आउ सोडियम तले पोटासियम को रखिले एमती बहुत जगह टेलुरियम आयोडीन करथिले आउ बहुत जगह से एपट सेपट करथिले आयोडीन रम सांगरे टेलुरियम करथिले आउ मैंगनीज कोबाल्ट करथिले ना कोबाल्ट निकेल देखि दउची से थांकर कोठी करथिले एटॉमिक एटॉमिक मास देखिले कोबाल्ट निकेल यस निकेल आगे आसवा कथा कोबाल्ट पर आसवा कथा कि निकेल धर्म गुण पैलेडियम प्लाटिनम संगे समान तेणु पैलेडियम प्लाटिनम तले ग्रुप 8 रे रखिले एमान को ग्रुप 7 को नहीं आसले कोबाल्ट को तो एमती केतोड़ा हाथ में किंतु परवर्ती काल में जो एटॉमिक नंबर मोस्टली बाहर कले परमाणु संख्या जोटा प्रोटॉन मानकर नंबर पेट भितर सेटा देखला बेलू पूरा पूरी ठीक अच्छी तेणु पीरियडिक लॉटा चेंज हो गला सब से फाइल रे दे देछि चल वर्तमान देखा पर्यायी मु तुमको कहीदेवी अल्प समय भितर तुम तार नोट्स भी देदेवी तुम जापर पुणी आउ गोटे कॉपी करवा कारण ये आजिकार पेजटा अच्छा हाथ टेकिल को माने मो सांगे मो पेज रे एगुड़ाक सब डेभलप कर पारल माने एटॉमिक नंबर सब लिखि पारल मैजिक नंबर थ्रू रे एगुड़ाक कनेक्शन कर मु केतुड़ाक कनेक्शन करनी छाड़ दे हे 22 पर 23 24 25 30 सब कर को माने वाह प्रियासा आयसा दी भौणी करचंती आउ ओमकार रथ केते पिला करचंती मु करिवि कोन वाह वेरी गुड नले घरे करियो जदि माने न करछ मनोमना करनी घरे करिवो वर्तमान पीरियडिक प्रॉपर्टीज केतोडा पांचटा मु रखिछि तमरो स्तर रे आउ अनेक अछि ऊपर स्तर रे पढिबो बा पर्यायी धर्म गुण से आमे पढ़िबा परमाणु आकार से परमाणु रो व्यासार्ध पढ़िबा पार मानविक व्यासार्ध बा एटॉमिक रेडियस ताको आजिकली कहा जाउची कोवेलेंट रेडियस अवश्य तुम भाव मन मन अरे हे मेटाल गुड़ाक धातु गुड़ा कौन कोवेलेंट बॉन्ड देवे
तांकर कोन कोवेलेंट रेडियस सी आजिकलिका जो क्वांटम जुगरे सब ताकू करेक्शन करी से जदि कोवेलेंट होता केते होता समस्तंकर गोटे प्रकार रेडियस बाहरलानी आगुर तो तीन प्रकार थिला कोवेलेंट रेडियस मेटाल मानक पई मेटालिक रेडियस कोवेलेंट सब्सटेंस मानक पई कोवेलेंट रेडियस एटम मानकर एवं जो मानके कोनोसी बॉन्डिंग दो नथिले लाइक नोबल गैसेस ताको पई वैन डर वाल्स रेडियस ए सब थिला एबे सब गोटी समस्तंकु कोवेलेंट रेडियस रे प्रकाश करा जाउची कहार साइज के मोटा के पतला के कोन दुई नंबर हमें पढ़िबा आयनीकरण शक्ति एटा होची एटॉमिक साइज आयनीकरण शक्ति एटा होची आयोनाइजेशन एनर्जी एनर्जी रो भलो टर्मटा होची एंथैल्पी से एंथैल्पी भी कहि पारो एनर्जी भी कहि पारो एंड आमे पढ़िबा तापर 3 नंबर रे ताकू कौन ना देचे मु देखिबी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ता गोटे ना दिया बा एफिनिटी एनर्जी मु देखि देबी तुमको आउ 4 नंबर रे पढ़िबा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद्युत विजुक्तात्मकता एमती कौन कर एमती मकता विद्युत विजुक्तात्मकता तात्मकता आजिकल तले म दे दउछंती छाड़ तो कता 5 रे आमे देखिबा जोज्यता केमती जोज्यता बा ऑक्सीडेशन स्टेट तो माने जो माने पुराना पिला से माने बुझी पारिबो ऑक्सीडेशन स्टेट कहले कोन ऑक्सीडेशन नंबर जहा ऑक्सीडेशन स्टेट से या नुआ पिला माने तांको पई मु कथा वार्ता हेबी जो माने मु देखिबी सीरियस किंतु नुआ पिला पुराना जिंसर से माने चाहूचंती मोर सहाय्य मध्य करबी अलगा समय तांको संगे मु कांटेक्ट करकी सेति पई दरकार तमर लगन मु कहिबी कोटा करबा को हमर सबु पूजा पूजा कैंप टाकू देखियो जो सातटा कौन 14टा वीडियो आमर तो प्रतिदिन दीदीटा आम करूली मुझे एथरक आउ जेहेतु थरे एडवांस कैंप हो जाइए आउ दीटा करबा दरकार तुमर से मझे तुम देखुची तुम कौन मते शुणुच कि तुम मझे खाऊच मुझे खावाटा को अलाउ करी घरे बसच तो भोक कर मम्मी को कहीदेव तुम तो माइक्रोफोन ऑफ अच्छी मम्मी को कह माँ को कह मत कौन खावा दे चिल्ले देले भी मुझे शुणिबी तो आसो खाऊ पढ़ु चलते जोज्यता केमती चेंज होची एतिकी आमे देखिबा आ परवर्ती काल रे आउरी अनेक जिंस रहिछि लाइक ऑक्साइड्स मानकर धर्म गुण कोटा क्षारीय कोटा अम्लीय कोटा उभय जातीय एम्फोटेरिक सेटा आउरी डेंसिटी बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट तार जो पर्याय क्रम को पर्याय रे से चेंज होउछि से जिंस गुडाक आमे परे देखिबा हमर एतिकी मु रखिछि अच्छा आकार मु तुमको कहूछि टेबुल भी देखेबी तुमको आग यू एंगस्ट्रम रे कारबार 1.5 2.5 यू एंगस्ट्रम रे कारबार कारण युवाक सब परमाणु सब एंगस्ट्रम तार साइज एंगस्ट्रम एटॉमिक साइज रे मु लिखि दउची परमाणु आकार बा एटॉमिक साइज जहाँ को मु कोवेलेंट साइज ना देइची कोवेलेंट रेडियस सह संयोजी व्यासार्ध सेटा एटॉमिक साइज सीटा गोटे पीरियड रे हाँ गोटे जिनस कहबा को भूली गली सेटा हैला ए जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एस ब्लॉक और पी ब्लॉक ए मानू को सॉरी पी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स मानू को कलेक्टिवली कहती नॉर्मल एलिमेंट्स तांको मुंडो ठीक तांको धीरे जो जो ट्रेंड टा वर्धित क्रम बा ह्रास क्रम एटा बहुत सिस्टमैटिक
नॉर्मल एलिमेंट्स को मध्य कई कई रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मध्य कहते रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते ए कलेक्टिवली एस ब्लॉक बी ब्लॉक को किंतु डी ब्लॉक जोटा सेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स से मुंड खराब कहीं ना बा ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहीं ना तांकर 4s संगे 3D 5s संगे 4D 6s संगे 5D एमानकर एनर्जी गैप एते कम से केतेबेले एटा पार्टिसिपेट करिवोनी केतेबेले से करिवो केतेबेले अधिका करिवो सेति तांकर जो पर्यायी धर्म गुण परिवर्तनटा बहुत इराटिक इराटिक माने कौन तार किसी निर्दिष्ट फिक्स्ड ट्रेंड किसी ना से अलगा हिसाब से पढ़ा हम हायर लेवल रे ताकू टिके एनालिसिस करा जाए इन ए वेरी सिस्टमैटिक मैनर तार मध्य लॉजिक किसी मिलिबो किंतु एबे मु तुमको सेटा डिटेल डिस्कशन करिवेनी ट्रांजिशन मौलिक मानकर आकार खाली इन जनरल कहि देबी धर गोटे पीरियड रे गोटे पर्याय रे पीरियड माने हॉरिजॉन्टल रोज एगुड़ा को पीरियड एगुड़ा खला पीरियड एगुड़ा पर्याय एगुड़ा खला ग्रुप स्तंभ आउ स्तंभ फंभ गोटे पीरियड रे गोटे सब एलिमेंट मानकर साइज डिक्रीजेस मु गोटे चित्र कर दूची 1 2 3 4 5 6टा कली नेली सेकेंड 8टा एक्चुअली अच्छी एपटे 6 एपटे 8 आउ टिके बढ़े दूची धर एटा लिथियम एटा बेरिलियम एपटे चली गला सेपट को आसी गला कोन ना बोरॉन कार्बन कार्बन पर कोन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन आगुरु कौन थिला जेहेतु नियन रो कोवेलेंट रेडियस जणा नथिला कारण से माने सब कोवेलेंट बॉन्डिंग दउ नथिले साइंटिस्ट माने प्रिपेयर करबा को असमर्थ थिले किंतु परवर्ती काल रे ए नोबल गैस माने मध्य से माने परमाणु परमाणु संगे मिसिकरी से मानकर कोवेलेंट बॉन्ड तयारी करा गला निज संगे नहले भी पर संगे करा गला से कैलकुलेशन हला आर एतिकी तार सेतिकी कटाकटी करी नियन रो केते कोवेलेंट रेडियस बाहरला बाहरला बेलू ट्रेंड कमिला किंतु आगुरु आमे पढ़िला बेले कि आमे कहीं तुम बापा माँ माने पढ़िला बेले एठू एपर्यंत कमुथिला तापर हठात तांकर साइज थिला कोन ना बढ़ी जाइथिला नोबल गैस रे पहुंचला बेलू साइज बड़ो ए काहे कि ना तांकर वैन डर वाल्स रेडियस तांकर आउ असल कोवेलेंट रेडियस नाही डेटा नाही दत्त नाही तेणु पिला माने प्रश्न पचारुथिला काहे कि आ ठारू फ्लोरीन ठारू नियन रो साइज अधिका कहीं उत्तर देले पिला माने फ्लोरीन रो रेडियस हला कोवेलेंट रेडियस एटा होची वैन डर वाल्स रेडियस ता कोन ठंडा कले नियन को ठंडा करी करी ताको सॉलिड कले सॉलिड अवस्था रे जत्ते पाख को आसिले भी बॉन्डिंग सॉलिड स्टेट रे सबुठू निकटतम सेमानकर अप्रोच पाखा पाखी से माने रहिबे किंतु एमिति पाख नुह जे पूरा हैंडशेक करी बॉन्डिंग अवस्था रे रहिबे तेणु जहाँ मिलला ठंडा कले सॉलिडिफिकेशन कले नियन टा गोटे गैस ताको ठंडा करी 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 सॉलिड कले तार मेल्टिंग पॉइंट बा फ्रीजिंग पॉइंट रे से समय जी पाखापाखी नियन आटम मानकर जो डिस्टेंस तार अधा को से कहले वैन डर वाल्स रेडियस एटा कोवेलेंट रेडियस टू जथेष्ट बड़ तो कोवेलेंट रेडियस बाहरी गला आउ किए पचारे वैन डर वाल्स रेडियस को तेणु गोटे पीरियड रे साइज टा धीरे धीरे कमिला किंतु एटा कहा पाई ना नॉर्मल एलिमेंट्स मानक पाई गोटे पीरियड रे ट्रांजिशन मानकर अवस्था भारी खराब से माने बाया गुड़ाक टोटाल बाया अच्छा ग्रुप रे अच्छा कारण कौन तुम पाई कारणटा बहुत सिंपल करदबा बेसी कॉम्प्लिकेट करवानी तार कैलकुलेशन सब अच्छी स्क्रीनिंग इफेक्ट स्क्रीनिंग कांस्टेंट बाहर करिवो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बाहर करिवो सेटा एबे हमें डिस्कशन करवानी जानिबो गोटे पीरियड रे काहे कि कमुची ना प्रोटॉन गोटे लेखा बढ़ुची पेट भितरे किंतु इलेक्ट्रॉन गुड़ाक सेम सेल रे ऐड होचन सेम सब सेल रे 2s2 कला परे 2p1 बोरोन रे 2p1
देन कार्बन रे 2p2 2p3 2 2 2 2 2 पूरा लिथियम रु नियन जाके सही एका सेल रे गोटे कक्ष रे ऐड हेले सेल टा जदि नेक्स्ट सेल ही था दूर को जाई था सेम सेल रे जेतु ऐड होउची किंतु प्रोटॉन संख्या बढ़ुची फल कौन होची न्यूक्लियर पुल भाई जो न्यूक्लियस जो मात्रा रे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को टाणुची सेटा बढ़ुची न्यूक्लियर पुल टा बढ़ुची कारण रेडियस टा किए डिटरमिन करिवो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस रे जदि गोटे प्रोट्राक्टर बा सॉरी कंपास रो गोटे कंटा रखी करी तबे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को नबो तो करि हबनी मु कहूची कथा को तो सेई जो हबो सेटा आसा व्यासार्ध तेणु सेटा बेसी टणा हबो केतेबेले ना जदि प्रोटॉन संख्या पेट भितर बढ़िबो देन न्यूक्लियर पूल आमे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 10th क्लास रे हमर पढ़ा हबो मोर एडवांस कैंप रे 10th क्लास रो मु करा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े दे से हितरे से धीरे धीरे श्रिंक हे जिवो किंतु ग्रुप रे काहे की बढ़िबो लेख ग्रुप रे बढ़िबो ट्रेंड इन ग्रुप रे बढ़िबो increases down the group तळकु गले साइज बढ़िबो काहे बढ़िबो ना नुआ सेल गुडाक सॉरी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन गुडाक हायर एंड हायर सेल रे आसिले तुम जे निजे लिखिथिबो तुम जानिबो जे लिथियम रो जति 2s1 ताले सोडियम रो 3s1 कॉन्फ़िगरेशन लिखले जानि परिबो पोटेशियम रो 4s1 रुबिडियम रो 5s1 जेहेतु सेमानकर एस रे इलेक्ट्रॉन रहउची एवं समान संख्यक इलेक्ट्रॉन रहउची सेमानकर धर्म गुण बहुत सामंजस्य रहउची एवं सेमाने गोटिए ग्रुप रे अछंती काहे कि सेमानकर बाह्यतम कक्ष रे एका सबसेल रे एका ऑर्बिटल रे एका संख्यक इलेक्ट्रॉन अछंती तो तांकर बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समान बाह्यतम सेल रो एबे तो हमें सबसेल जान लेनी ऑर्बिटल जान लेनी सबु कॉन्फ़िगरेशन समान खाली सेल नंबर बढ़ुची प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा बढ़ी बढ़ी जाउची जेहेतु सेल नंबर टा बढ़ुची डिस्टेंस टा बहुत बढ़ी जाउची तेणु प्रोटॉन बढ़िले भी प्रोटॉन संख्या बढ़िले भी जेहेतु डिस्टेंस फैक्टर टा बेसी डोमिनेटिंग हे जाउची सिथि पई साइज टा न कमिकरी बढ़ुची परवर्ती काल रे आमे क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन कले जानि परिबा जे साइज टा कोन पई डिटरमिन करछि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आमे पढिबा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज टा कांस्टेंट रही करी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टा बढ़िले ता जो फार्मूला अछि जो कैलकुलेशन तमे बड़ हले 11th क्लास रे पढिबो से अनुसार साइज टा बढ़ी बढ़ी जाउछि किंतु आमे स्कूल पिला को कोन कहू सेति की कहिबा जे बाह्यतम इलेक्ट्रॉन गुडाक हायर एंड हायर सेल को जाउछि तेणु न्यूक्लियर पूल अल्टीमेटली कमुची कारण देख मु तुमको टे कहि दोची जोटा 10th क्लास रे मु कहबी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो कि रिपल्सन हो सेटा डिपेंड करची चार्ज रो मैग्नीट्यूड संगरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दीटा चार्ज एवं तांका भितर डिस्टेंस रो स्क्वायर संगरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो कि रिपल्सन हो इज इक्वल टू ए कांस्टेंट k into q गोटे चार्ज आ गोटे चार्ज दीटा स्टैटिक चार्ज भितर रिपल्सन लाइक चार्जेस रिपेल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट समधर्मी चार्ज रा विकर्षण हुए विषमधर्मी चार्ज अट्रैक्शन आकर्षण हुए से जहाँ भी हो सेटा चार्ज रो मैग्नीट्यूड मान रो गुणफल एवं तांको भितर जो डिस्टेंस अछि एठी q अछि एठी q डैश अछि तांको भितर जो r तार स्क्वायर संगरे इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेति पई जेहेतु इलेक्ट्रॉन गुडाक बाह्यतम कक्ष गुडाक बढ़ी बढ़ी जाउछि सेम सेल रे पसुनांती तेणु ए आर स्क्वायर टर्म टा डोमिनेट करूची देन क्यू क्यू टा तो यू नो बढ़ुची गोटे इलेक्ट्रॉन बढ़ुची गोटे प्रोटॉन बढ़ुची तेणु अट्रैक्शन टा एठी बढ़िया कथा किंतु ए स्क्वायर टर्म टा डोमिनेट करू जिबारु फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा रियली कमुची एवं न्यूक्लियर आकर्षण टा बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को कमुथिबारु साइज टा बढ़ी बढ़ी चालुची हला किंतु ट्रांजिशन सीरीज रे सीरीज कथा मु कहूची फर्स्ट सीरीज स्कैंडियम रु जिंक पर्यंत जो सीरीज अच्छी एठी यू नो साइज जदियो कमुची सिस्टमैटिकली कमुनी बहुत कम कमुची किंतु
ତା ଭିତରେ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି, ପୁଣି କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ସମାନ ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଟିକେ ବଢୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଭିତରେ ଯଦି କମ୍ପେୟାର କରିବ ଅଳ୍ପ କମୁଛି। କାହିଁକି କମୁଛି ନା ଦେଖ, କାହିଁକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ ରହୁଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଦେଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାଲସିୟମ ଥିଲା 4s2, ଏଠି 4s2 3d1। 4s4ଟା ହଉଛି ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷ ସମାନ ରହିକିରି ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ତାର ପୂର୍ବ ସେଲ୍ 3d ଟା ହଉଛି ତାର ପୂର୍ବ ସେଲ୍, ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ, ଟାଇଟାନିୟମ, ଏ 3d1 3d2 ଆ ଭିତରେ ପଶିଲା। ତ ଏମାନେ ଯୋଉ ପଶିଲା, ତ ଭିତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ, ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାଇଜ ଡିଟରମିନ କରିବ, ଆୟନୀକରଣ ଶକ୍ତି ଡିଟରମିନ କରିବ, ସବୁ ବାହ୍ୟତମ। କିନ୍ତୁ ଭିତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯଦି ବଢିବ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍କ୍ରିନ୍ କରିବେ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ତାକୁ କହନ୍ତି, ସିଲ୍ଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ। ତମେ ଯେମିତି ଧର ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ବସିଛ, ଗୋଟେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ଗୋଟେ କିଏ ବସିଛି, ତମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ତେଣୁ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଲୋକ ପିଲାଟି ବସିଥିବ ସିଏ ଦେଖିପାରିବେନି ସେତେ ଭଲରେ। ତା ଭିତରେ ଆଉ 2-4ଟା ରୋରେ ପିଲାମାନେ, ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଏମିତି ଏମିତି କରିକି ସେ ଡାକୁଥିବେ, ଅମୁକ ସ୍ୱୟଂ ସ୍ୱୟଂ କଣ ପଛରେ ବସିଛ, ତମେ ଆଗରେ ବସିଲନି, ଏମିତି ଏମିତି ହେଇକି ସେ ଦେଖୁଥିବେ। ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସର ଆଟ୍ରାକ୍ସନଟା ଟିକେ କମିଯାଏ ଯଦି ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଏବଂ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ଯଦି ଗୁଡ଼ାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ରହିଯିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସେଲରେ, ସେମାନେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ, ସିଲ୍ଡିଂ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରିବେ। ସେମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରଦା ଭଳିଆ, ଜାଲି ଭଳିଆ କାମ କରିବେ ଟୁ ରିଡ୍ୟୁସ ଦି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବିଟୱିନ୍ ଦି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟନ ବଢିଲା ପେଟରେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଯୋଉ ବଢିଲା ବାହ୍ୟତମ କକ୍ଷରେ ନୁହେଁ, ତା ପୂର୍ବ ପେନଲ୍ଟିମେଟ ସେଲରେ ବଢିଲା, ତେଣୁ ଯୋଉଟା ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ପକେଇବ। ତେଣୁ ଇଏ ଚାହୁଁଥିବ, ପ୍ରୋଟନ ବଢିବା ଚାହୁଁଥିବ କେମିତି ବାହ୍ୟତମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକୁ ଟାଣିବି ବେଶୀ, ଫୋର୍ସ ଅଫ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖାଲି କୁଲମ୍ସ ଲ କାମ କରୁନି, ଏଇ ଯୋଉଟା କହିଲି କ୍ୟୁ କ୍ୟୁ ଡ୍ୟାଶ ବାଇ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର, ସେଇଟା କେବଳ କାମ କରୁନି, ଏଠି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ବି ଗୋଟେ କାମ କରୁଛି, ଯୋଉଟା ଡିଟେଲ ଡିସ୍କସନ ଆମେ ପରେ କରିବା। ତ ସେଇ ସକାଶେ ଏମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କଟାକଟି ହୁଅନ୍ତି। ଇଏ ପ୍ରୋଟନ୍ସ ବଢିଲା ବୋଲି ଚାହିଁବ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ବଢୁ, ଇଏ ଯେହେତୁ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କଲା, ତେଣୁ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍ ଠାରୁ ଇଏ ସ୍କ୍ରିନ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ତାର ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫୋର୍ସକୁ କମେଇଦେବ। ସୋ ବଢେଇବା କମେଇବା କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସାଇଜଟା ସେତେ ବଢିବନି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ୍ ରହିବ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କହୁ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ, ତ ତମମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଟେବୁଲଟା ଦେଖେଇବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେ ମେଜର୍ଡ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇବୁ, ଦେयर ଇଜ ସମ୍ ଚେଞ୍ଜ। ସ୍କାଣ୍ଡିୟମରୁ ଟାଇଟାନିୟମ ଟିକେ କମ, ଟାଇଟାନିୟମ ଭ୍ୟାନାଡିୟମ ଟିକେ କମ, ତାର ଭ୍ୟାନାଡିୟମ, କ୍ରୋମିୟମ, ମ୍ୟାଙ୍ଗନିଜ ଏଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଆଇରନ୍ ଏଗୁଡାକ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଲାଷ୍ଟକୁ କପର ଯାଇକି ଟିକେ ବଢିଲା। ସୋ ଏମିତି ହେଇକିରି ଏମିତି ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଏଇଠୁ ଲାଷ୍ଟ କୁ କମ୍ପେୟାର କଲେ ଟିକେ କମୁଛି। ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେଇଭଳିଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ ପାଇବ। ଏଠି ମୁଁ ତମକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ତମକୁ, ଡୋଣ୍ଟ ୱରି। ଆମେ ଆଜି ଯଦି ନ ସାରି ପାରିବା କାଲି ସାରିବା, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଆଜି ସାରିବା। ଆୟନୀକରଣ ଶକ୍ତି, ହଁ, ଏହା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଅଛି, ପିରିୟଡିକ ପ୍ରପର୍ଟିଜ। ୟେସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଆକାର, ଏସବୁ ଡେଟା ମୁଁ ଦେଇଛି ତମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଇ ପାରାମଣିକ ଯୋଉଟାକୁ କୋଭେଲେଣ୍ଟ ରେଡିୟସ୍, ଭ୍ୟାନ୍ ରେଡିୟସ୍ ମୁଁ ଡିଫାଇନ୍ କରିଛି, ତମେ ଦେଖିବ ତାକୁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆଟମିକ ରେଡିୟସ୍ ଗୁଡାକ କୋଭେଲେଣ୍ଟ ରେଡିୟସ୍ ଡେଟା ଅଛି, ତମେ ଯୋଉ ଦେଖିପାରୁଛ। Yes, sir. लिथियम हूँ 1.34 आंगस्ट्रोम एककरे, लेखा आंगस्ट्रोम एककरे 1.34, बेरिलियम ताठू कमिला 0.9, बोरोन 0.82, कार्बन 0.77, नाइट्रोजन 0.75, ऑक्सीजन 0.73, फ्लोरीन 0.71, नियॉन 0.69। कारण एटा कोवेलेंट रेडियस, एटा वैन डर वाल्स रेडियस नुहे। बहुत वर्ष तले एटा अधिका थिला, कहीं सेठी कोवेलेंट रेडियस जणा नथिला। आ गोटे सेमती सब पाइब, किंतु ग्रुप रे बड़ी बड़ी जीव। लिथियम हूँ 1.34, सोडियम 1.54 एंगस्ट्रॉम, पोटासियम 1.96, रुबिडियम 2.11, सीजियम 2.25, ये बड़ी बड़ी जीव। से बेरिलियम 0.9 ताठू बढ़ला, मैग्नीशियम 1.3, एमती बड़ी बड़ी गला।
ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଗଲା, ଇଭେନ୍ ନୋବେଲ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ବଢି ବଢି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରେ କରିଦେଇଛି, ଏଗୁଡା ସବୁ ପାଗଳ। କଣ ନା ଦେଖ, ଟାଇଟାନିୟମ 1.36 angstrom, ସରି ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ 1.44, ତାଠୁ ଟିକେ କମିଲା 1.36, 1.26 ଟିକେ କମିଲା, ତାପରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଲା 1.27, ଏଠି ଟିକେ ହଠାତ୍ ବଢିଗଲା 1.39, 1.25, 26 ରହିଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଟିକେ ବଢିଲା 1.28, 1.3। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍କାଣ୍ଡିୟମ ଯଦି କରି ଦେଖିବ 1.44, ଶେଷ ଦେଖିବ 1.3, ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ କମିଛି। କେତେ କମିଛି? 0.13, 4430 ହେଲେ 0.14 କମିଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ଏଇ 10ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କମିଛି 0.14, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଦେଖ 8ଟା ଏଲିମେଣ୍ଟ ଭିତରେ କେତେ କମିଛି? ଆରମ୍ଭ ହେଲା 1.34 ଲିଥିୟମ, ସରିଲା 0.69 ନିଅନ। କମିଛି ବହୁତ ଅଧିକା। 14ରୁ 9 ଗଲେ 9, 5, 14, 12ରୁ 6 ଗଲେ 6, 0.6 କେତେ କମିଛି? এটা 0.1 समथिंग কমিଛି 10টা এলিমেন্টରେ। 0.65। ତେଣୁ ଟ୍ରାନଜିସନ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁନି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ସେମ୍ କକ୍ଷରେ ନ ପଶି ତାର ପୂର୍ବ କକ୍ଷରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପୁଲକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦଉଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦଉଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ କାହିଁକି ବଢୁଛି ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ଦେଖ, ଆଲୁମିନିୟମ ଗ୍ୟାଲିୟମର ସାଇଜ ପାଖାପାଖି ୟୁନୋ ଏଇଟା 1.18, 1.26 ଏଠି ଦେଇଛି, ସେତେ ବଢୁନି। ଏଇଟା ଯେତେ ବଢୁଛି ବୋରୋନରୁ ଆଲୁମିନିୟମ, କାର୍ବନରୁ ସିଲିକନ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନରୁ ଫସଫରସ ଯେମିତି ବଢୁଛନ୍ତି ଏତେ ଅଧିକା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ ଯୋଉ କବାବ ମେ ହଡ୍ଡି ପଶିଗଲା, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଆସିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଏମାନଙ୍କର ସାଇଜଟା ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମୌଳିକ ମାନଙ୍କର ସାଇଜ ଠାରୁ ବେଶୀ ବଡ ନୁହେଁ, ବଡ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ବଡ ନୁହେଁ। ଏମାନେ ଡି ସିରିଜଟା ପହଞ୍ଚିଗଲା ବୋଲି ଡି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ବୃଦ୍ଧିଟା ବହୁତ କମିଯାଏ, ଏମାନଙ୍କ ସବୁ କମିଯାଏ, ବେଶୀ କମେ ଏଇ ଯୋଉଠି ପ୍ରଥମ କରି ଡି ସିରିଜ ଖାତା ଖୋଲିଲା 4th ପିରିୟଡରେ, ସେଇ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଅନ୍ତର, ତାପରେ ଟିକେ ଅଧିକା ବଢୁଛି, ନୋ ଡାଉଟ ବଢୁଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତ ଦେଖ, ଏଇ ଲାନ୍ଥାନମ ପରେ ଏଫ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି। ଲାନ୍ଥାନମ କନଫିଗୁରେସନ ଟିକେ ଏଠି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ଏଫ୍ ଭର୍ତ୍ତି ହଉଛି, ଏଫ୍ ରେ ସରିଲା ପରେ ସିରିୟମରୁ ଲୁଟେସିୟମ ପୁଣି ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛି 71 ପରେ 72 ହାଫନିୟମରେ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସାଇଜ ସବୁ ଦେଖ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ସାଇଜ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ। ୟାର ନାଁ ହଉଛି, ଖାଲି କାନରେ ବଜଉଛି, ତାକୁ କହନ୍ତି ଲାନ୍ଥାନାଇଡ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ବା ଏଫ୍ ବ୍ଲକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ। ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ରିଲେଟିଭ କ୍ୟାପାସିଟି ଅଛି ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟର। ସବୁଠୁ ଏଫ୍ ଅର୍ବିଟାଲ ଘଟିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏଫେକ୍ଟ କରେ, ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ତାଠୁ ଟିକେ କମ, ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହଉଛି ଏସ୍ ଅର୍ବିଟାଲର, ତାପରେ ପି, ତାପରେ ଡି, ସବୁଠୁ ଘଟିଆ ସ୍କ୍ରିନିଂ ହଉଛି ଏଫ୍ ର। ଫଳରେ କଣ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଯଦି ମାନେ ଯଦି ଯୋଉ ଜାଲଟା, ସେ ଜାଲଟା ବେଶୀ କଣା କଣା ହେଲା, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସଟା ଭଲ କରି ଦେଖିବ ପଛକୁ ବେଞ୍ଚ ପିଲାଙ୍କୁ ଟାଣିବ ଜୋରରେ। ତେଣୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ଏତେ ଜୋର ହେଇଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାନ୍ଥାନମରୁ ତାର 14ଟା ପିଲା ସରିକିରି ଲୁଟେସିୟମ ସରିକି ଯେତେବେଳେ ହାଫନିୟମରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏତେ ସାଇଜ କମି ଯାଇଥିବ ଯେ ହାଫନିୟମର ସାଇଜଟା ତା ପୂର୍ବ ଜିର୍କୋନିୟମ ସାଇଜ ସାଙ୍ଗରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ, ଟାଣ୍ଟାଲମର ସାଇଜଟା ନାୟୋବିୟମର ସାଙ୍ଗରେ ଏକଦମ ସମାନ, ଏଇଟା 1.37, ଏଇଟା 1.38, ମୋଲିବ୍ଡେନମ ଟଙ୍ଗଷ୍ଟେନ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସମାନ। ରୂପା ସୁନା ଏତେ ଦାମ ଅଧିକା, ସୁନାର 10 ଗ୍ରାମକୁ କେତେ ମନେ ପଡୁନି, ରୂପାର 10 ଗ୍ରାମକୁ ତାର 10 ଭାଗରୁ ଭାଗେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସାଇଜ ଏକା। ରୂପା ସୁନା ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଇଲୋ ହଇନା ହଇରେ, ତୁ କଣ ଏତେ ମାର୍କେଟରେ, ତୁ ଏତେ ରେଟରେ ଯାଉଛୁ, ମୁଁ ଏତେ କମ ରେଟରେ, ତୁ ତ ଜେଡିକି
तोर मोटेई मोर तो सेठी की मोटेई 1.44 1.44 मर्कुरी पारदर आटम साइज आउ कैडमियम साइज हु बहु समान हु बहु कहीं समान पूरा ये कारण हूँ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन ता पूर्व एफ सीरीज टा कंप्लीट होची तले जो भड़ा घर एफ ऑर्बिटल मानकर घटिया स्क्रीनिंग इफेक्ट पर जानिबो तार तार बहुत गुडा लोब्स अच्छी 6टा 8टा लोब्स अच्छी जिते अधिका लोब्स रहिबो स्पेरिकली सिमेट्रिकल गोटे लोब डम्बेल सेप्ड पी ऑर्बिटल रो जोड़िए लोब मझे टिके फांका जगह आसी सेठी देखिबो डी ऑर्बिटल मानकर 4टा लोब 4टा कुनी कुनी छोट जगह अच्छी देखिदेव आउ टिके स्क्रीनिंग इफेक्ट कमी जीव आउरी एक ऑर्बिटल रो 6टा कि 8टा लोब गुड़े जगह अच्छी कि खाली मास्टर देखिदेव पूरा ए पूरा समय बइछि सब जिनस जानिबो सो ए ट्रांजिशन सीरीज मानकर कथा कहली जे एई थर्ड सीरीज रो एलिमेंट पर्टिकुलरली हैप्नियम परे काहेकि ना एमानकर बड़ी बड़ी जाउछि कारण लांथानम परे ही लांथानाइड कंट्राक्शन इफेक्ट आसुछि लांथानाइड एक्चुअली एइठी आ परे देखिबो मार्क करिवो तुमर जो सीरीज करिछ सेटा मु कहबा को भूली जाइछि परे परे बेरियम परे परे एक्चुअली 6s2 परे परे 5d आसुछि माने ये रे n+l रूल रो एठी व्यतिक्रम हेछि लैंथानम रे एक्चुअली 4f1 होउनी गोटे व्यतिक्रम अछि ता परटा जोटा सेटा होछि 6s2 परे 5d1 होछि एठी व्यतिक्रम परे तापरे जो तळे तार जो 14टा पिला सीरियम रु लुटेशियम तापरे एफ आरंभ होछि एठी व्यतिक्रम होछि सेमती व्यतिक्रम आ गोटे हूँ एक्टिनियम रे एठी कौन 7s2 पर 5f आसवा कथा कि न आसिक 6d1 है पुणी तार सब 14टा पिला पुणी आसुची डी को आसुची है तेणु एई ग्रुप रे ग्रुप 3 रे से भलिया व्यतिक्रम ग्रुप रे देखा जाएनी बढ़ी बढ़ी जाउची किंतु ग्रुप 4 टू प्रथम रु द्वितीयटा बढ़िबो तापरे जिरकरुम हाफनियम समान पाखापाखि समान कहीं ना एफ ब्लॉक कंट्राक्शन बा लांथानाइड कंट्राक्शन आसी गलानी से भलिया एफेक्टटा पूरा पूरी सुना रूपा कैडमियम मर्कुरी पर्यंत अछि एवं सेटा एमिति तार एफेक्टटा एई ग्रुप सॉरी एई पीरियड रो थालियम रु रेडन पर्यंत एलिमेंट मानकर मध्य साइज रे सेही प्रभावटा टिके पडुची ता पूर्ववर्ती साइज टू सेते अधिका नुहे टिके अधिका कारण एफेक्टटा रिले करि जाउची ए पर्यंत इत्ते कमी जाउची जे तार एफेक्टटा एठी भी पडुची देखो 1.44 इंडियम थैलियम होची 1.46 48 एटा 1.41 टीनो सीसा होची 1.47 तो वर्तमान आज आम ये सारिबा पारमाणविक व्यासार्ध आउ जो 3टा रहिला काली प्रथमे ताकू सारी आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ना कौन दिखाई मुझे देखे देसी गोटे कौन ना जो करिछि देखिए ग्रुप रे बढ़ी बढ़ी जाउची एटी कमी कमी जाउची किंतु आ भितर ट्रांजिशन रखिनी से गुड़ाक भारी पागला गुड़ाक तापाई बहुत प्रकार थियोरी लगेगा पड़ो किंतु ट्रांजिशन नॉर्मल एलिमेंट्स मान भीतर किसी प्रॉब्लम नहीं बट यू हैव टू टेक द कोवैलेंट रेडियस फॉर निष्क्रिय निष्क्रिय गैस मानकर परमाणु पाई नॉट वैन डर वाल्स रेडियस आयनीकरण शक्ति तो बढ़िया है हाँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़िया कराई इलेक्ट्रॉन ग्रहणकारी शक्ति आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन टाकू देख इलेक्ट्रॉन टाकू बाड़े बाहर करने ना मुझे तरतर हेबिनी इलेक्ट्रॉन टाकू बाड़े बाहर कर पॉजिटिव आयन करने केतिक एनर्जी लगे यहाँ उल्टाटा नेगेटिव आयन करने केते एनर्जी से बांति कर एमानकर नॉन मेटाल रो काम नॉन मेटाल अधातु माने अच्छा भाई दिवे तुम कहल सबुठू मजा जिनस तुमको पचारिनी ये पीरियडिक टेबल जो कले ता भीतर सबुठू मोटा एलिमेंट गुड़ाक कौटी 4टा मु चॉइस देवी अपर लेफ्ट अपर राइट लोअर राइट अपर लेफ्ट अपर राइट लोअर राइट लोअर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट मोटा बालक माने अछंती एई जगार
कहीं ना इे साइज बढ़ुची इे साइज कमुची तो डेफिनेटली सबुतक मोटा ये अच्छा अच्छा कोठी सबुठु दुबला पतला एलिमेंट माने अच्छंती पूरा नक नकिया धेड़ कोठी अच्छंती राइट अपर राइट अपर राइट अपर राइट एगुड़ा सबू नक नकिया धेड़ ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन टू सम एक्सटेंट फास्फोरस एगुड़ा फ्लोरीन सो एतिकी मु पठे दोची आउ तमे टिके पढ़ीदब आयनीकरण शक्ति आउ यारटा कौन ना देइथिले इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को इलेक्ट्रॉन ग्रहणकारी शक्ति सो नॉन मेटल माने ए नॉन मेटल जोड़ाक अच्छा एगुड़ाक नॉन मेटल एगुड़ाक मेटल कारण स्टेयर स्टेप जो आम करते तार बाँ पटे एगुड़ाक सब मेटल डाहाण पटे नॉन मेटल एवं जोड़ाक लगिकी रही आलुमिनियम व्यतीत से माने उप धातु बा सेमी मेटल्स बा मेटालॉइड्स तो ये जो अधातु गुड़ाकर टेंडेंसी हूँ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवा से माने आराम रे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करी बांति करेंगे एनर्जी तो जी जिते अधिका बांति करिवो तार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सेते अधिका तार नेगेटिव आयन फॉर्म करिवार टेंडेंसी अधिका तार ट्रेंड मध्य आमे डिस्कस करवा किंतु मेटल मानकर इलेक्ट्रॉन ग्रहणकारी शक्ति अधिका ना इलेक्ट्रॉन क्षयकारी शक्ति अधिका ताकू कहते आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन ताकू आराम रे नहीं जीवो अवश्य नब माने तुमको एनर्जी दबाकू पड़िबो माने तमे माने तुमे सो एठी एनर्जीटा एब्जॉर्ब हबो एमिशन हबनी सेठी जेमती एनर्जी बांति हबो ना एठी बांति करबा पड़िबोनी एठी से ग्रहण कले जांकरी से इलेक्ट्रॉन छाड़िबो तार शेष इलेक्ट्रॉन टाकू ताकू बाडेकरी बाहर करियो खले एनर्जी दरकार सेटा हला पॉजिटिव एनर्जी दरकार हेले आमे थर्मोडायनामिक्स रे एनर्जी टर्म टाकू पॉजिटिव नौ एनर्जी जदी बाहरिबो बांति करिवो आमे एनर्जी तो पूर्वरु नेगेटिव लेखु नेगेटिव माने लॉस तो वर्तमान आमे बंद करबा पूर्वरु तुमे मते मोर नेक्स्ट प्रोग्राम हम यहाँ सरला पर नेक्स्ट प्रोग्राम मु रखी फिजिक्स टिके चेंज करने मोशन लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन माने मु लॉज ऑफ मोशन कहली इक्वेशन ऑफ मोशन कथा मु कहि मु भूल रे लॉज ऑफ मोशन न्यूटन्स लॉ एंड लॉज ऑफ मोशन वर्क पावर एनर्जी एगुड़ा को तुम टिके रिवाइज करो मु टिके चुंबक रे रिवीजन करी पचार देवी आउ नुआ पिला माने जो माने अच्छो से माने निश्चित भाव रे पुराना वीडियो देखियो को बाध्य नहले जोटा न बुझी परिबो मते पचारिबो मु तुम पई एक्स्ट्रा सिटिंग करिवि तुम पई एवं से माने हम वेबसाइट रे मध्यम जणै देबी जो माने नुआ पिला अछंती से मानकर अमुक छुट्टी रे परवर्ती काल रे जो छुट्टी हबो किंबा तमरो परीक्षा फेब्रुआरी जो हबो ये परीक्षा स्कूल रो एनुअल परीक्षा परे परे जो समय मिलिबो सेतरे मध्य म तुमको इनपुट देबी किन जो परीक्षा दबो तमे मोस्टली तुमको ये करिया पड़ियो वीडियो देखिकरी प्रिपेयर करिया पड़ियो हाँ गोटे आमे करिबा गोटे रखिबा ग्रेविटेशन एवं गैस प्रेशर लिक्विड प्रेशर एंड बॉयंसी आर्किमिडीज लॉ या ऊपर करिबा आफ्टर रिवीजन ऑफ kinematics I mean particularly motion laws of motion or power energy एथिरे जो करिबा लिक्विड प्रेशर गैस प्रेशर ग्रेविटेशन एंड बॉयंसी ए जिंस रिलेटेड गोटे हबो आउ गोटे हबो साउंड वेव्स इन जनरल वेव्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रहइबो टाइप्स ऑफ वेव्स रहइबो इन जनरल देन साउंड वेव्स सेटा इन पर्टिकुलर जोटा तार मटेरियल देनी एवं तापर आमे केमिस्ट्री को पळे आसीबा जोटा रिवीजन करबा मोल कांसेप्ट रिवीजन हबो समस्त को पई सेटा भलो हबो एवं स्टोकियोमेट्री एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टोकियोमेट्री जो हिसाब गुडा को आमे आउ टिके रिवीजन करबा सेटा करबा एमती साथ दिने मिसाइबा बाय 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 मु पठौछि तमे टिके प्रैक्टिस करियो जो गुडा को मु कहली